Toto maulunga, ti ngale tino, fa pa ui non pauna, maisela, manyeso malikanesa. Maule ti e fa mamai lo puta, mali paste, mo nifotinga, mal fa amlongi no lo fufonga. Fa bear products, po o lo have so sonia fa alam mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ngali ua mawala to pepe onar so soani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiu ane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o le malanga al maliu maleonti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu po funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. Aluatu I lau fale ma taulanga mū o te avatua I ante oe mea na o tautoa ai. O te avatua I ante oe taulanga mū I me pepeti atoa ma me manongi. O te saunia mamo e poa o povi poa atoa ma o te poa. O te uma o e matau I le tua o maia. I nā whaalongolong mai. Ono ta watua I lea o mea nana whaia bolo wanganga. Ia whawhitaia le tua wana le liu ese ina lau te talo. Po lona alofa ia te hao. Wa mātou ala usuma le loto fia le nei tai au sengi se imbo mua lava. Ora mātou sulalo alofa. A wā ua telefo I tala I manu ai titi mala. Wa mātou maua le ola fau. Ma le manuia le nei tai au ona o oe. Ua mātou wifo I uluma le nei tahe ao lo mātou tua alanga ina lo mātou malo ma pese o vi inga. Mātou tau tau lo siri ese ma mātou whape atu e pa ia lava oe le tua au. Le tua ma malu, le tua siri ese, o le tua ma mana, o le tua ifo uma iai o mena e whaia. O le tua oe so I fua ma le vavau e o lava I le whavavau. O le tua I la eile vi ingo le malu o le tua oe puru le mātango fi. Ta mā, whawhite tele lau me alofa. O le ola whaua mātou mauara nei tahi hao. Whawhite ilo alofa o tūte manu whai ngā mano longa sa tō whawhai o te ngata o e whapopol ni aso whau. Ia solo lātou se fua mora mātou wala wa mātou au dieli ni aso ngafua. O le ulua iaso o le toe masina o le nei tau sanga. Oka se alofa I nā siri ese. Ma le mātango fio lo alofa ia I mātou lo mātou. Tua I le umi o le mātou wholonga le neitu sanga. O le neiwa mātou o lia lon tau masina. Fo I labo le vi inga ia te oe. Ia ole malanga le nei aso lo mātou tua. Ua mātou tu inati o ao wha mole mole. Tau tai mai le mātou wholonga o whai nei. Manu ia whaiva le awhia ngai mana tino. Nei aso whaua e a mai mala matanga nei wa yaso. Ala whangia nei a mātou whanau lo mātou tua whamanuia. Whanau o sa ili le poto e ala ia o onga. Nei si whoi o la tau whia ngai pēr masu e ngā whai ora nei tausanga. Whatasi oe mai la tau lo mātou tua whamanuia hoi whaiva. O whia ngai malim tamatai whai a onga lo ngā whamala o ina nei mātou whanau. Mātou te nofo lawa ia tunu wa mau. E mana tua pēr sa moa la tunu e pene le loto le mātou le talo. Whamanuia le tunu. O le tunu e whawai ia te oe. Manuia ona te ta.
Maria na yo matu tanga te umale ngate Samoa fa pena fo ile lala man papa o iso se tafa ole nei la lo langi Maria ne tu no ni sila lo matu no fa mama white fa pena fo ya tu uma ole nei la lo langi ya len fa lavon fa ngalo ina le tu ma mo panga ma tapo inga nei matu tu asin sino la tu no I malu mo to malawa ne yaso tamata to lo ina la to le ma fa na fa no lo lo fa ma wai pela lato se fua laude le tino se de lava i nganga o me o mala fa matu fa ia ni se fo e mailo matu tua matu fa ia lava i ne fo ia tu le vi inga ia te oe tama fa manuia mai ele tau tua reda sa mona ni aso a toa ua matu wole matu mal au I ne me ma lava ala swa fo mana malo yusi ke viso lo matu ri mana matu fa amen. Tau tamai whawhetai, o le vingo le tua, langina la vai pese ne kare sia whapapatonga Yesu I Samoa, la whiangoa pia, le tau tua mai wale Samos Whalima, e wa tau la mo tātono le tu lai ono.
In this update, the health sector appears to be warming up to Labour's latest policy announcement. Leader Chris Hipkins has revealed a plan to increase the number of GP clinics. He says if elected, his government would offer lower interest loans to doctors and nurse practitioners looking to set up practices. General Practice Owners Association Chair Angus Chambers says some people leave the discipline because of affordability issues. I think it will help to a degree. And the other thing is, if you're bought into a practice and you're there a long time, of course, that really promotes continuity of care, which, of course, we know is very helpful for people's healthcare. Business as usual is expected at Air New Zealand and Jetstar today after warnings solar radiation could interfere with onboard computers on Airbus A320 aircraft. Around 6,000 planes were affected globally over the weekend, with most requiring a quick software update. Both Air New Zealand and Jetstar returned to normal operations yesterday after more than 100 flights between them were cancelled. New pet bond legislation comes into effect today, allowing more renters to live with their furry friend. The law comes into force today, meaning landlords can only deny a tenant from keeping a pet if they have reasonable grounds. They can also charge for a 2-week pet bond on top of the 4-week regular bond to cover any damages caused by the pet. Tenancy Managing Director Craig Williams says most property managers are comfortable with the changes. I think in terms of bonds, in the vast majority of cases, it's going to be fine. And then I think there will be some cases which are large damage claims where 2 weeks probably won't be enough. A host of new medications are being funded by Pharmac from today. They include an alternative treatment for tooth decay, a new brand of ADHD medication, and a change in the brand of an injection for breast cancer. The drug buying agency is also switching to 2 new brands of estradiol patches. That's news. In sport, double delight for the New Zealand Sevens teams at the opening World Series event in Dubai. Both have won their respective finals over Australia to win the tournament. The SailGP Championship continues to elude the Black Foils. For the third time in as many seasons, New Zealand have fallen just short in the 3-boat grand final, finishing third. Great Britain took the title ahead of Australia in second. Black Foils driver Peter Burling has mixed emotions. Bit of what could have been, could have pretty easily gone the right turn at the top and would have made our life a lot easier than it was. So, yeah, definitely a bit of frustration our end, but you've got to be proud of the race we put together and the season we put together. Auckland FC coach Steve Corica is demanding an immediate response after his side's first defeat of the A-League season. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Mabonei tai au na o wha talofa ma o wha wheloa i fōi wha turi mai le amatele ma le wha alo Samoa la tino pēle pa ia ma le mamalu o lau wha whunga angara nei tai a fō ma le matangara nei vasa fō ma le matangara nei masina fō wa tātu o lia. Ma lola marasi fua manuia, wha malofa le tino le whalau. Ma mola von tātu awele vi inga ma le wha whatailo tātu tupu sili le langi. Lona lofa o tātu maua ni aso le aso o whaia le tua, tātu te ori ma tātu fia iai. Pana matia le hanga leo le tātu o tua, ia o tātu o lia le aso fau, lona lofa ma le wha moe. Ia na wali tira o mai le whai ongara na whai vai aso le lofa ma reanga le leo le tātu ma tai siri le langi, wha whatai le tua mo le mailo tō sui fua ma le mātu manosi o tātu o le whai manua le mala. E le nei tai ao fōi la ia le vi inga ia. Tei alo wha mai le tātu ma tai, tau tai tātu whalau ngara nei whai aso. Ia ma tātu whalau laulona lofa o tātu, ia le nei whai aso ma fua o le aso mo mora nei o te sema o tātu whalau ngara lua awhi lua se folo ma le lima o se maino whafonga. Ma le porokalame maro le tai arwina Samoa se whalima iwa toru a mo, le whenganga le mana tāsha ba e luop, so sa mai insini o le tātu Facebook. Ma le YouTube o le Samoa, se rata si batea ma le whenga pesta, el jelo sio mato o le nei tawai nini. Tau ina lo tupa, ia malu tō malu se pai fwori tula iba, i le tai o nei, malu se whamania, ngalman mana. Ia whamalo fo i le langi e mama, i lau sunga le aho o tawai, whaafetai e le atua, pi i ama e lau finangalo ma lau saunoanga nei fo i tai au, lo na lo whamalo na ngale le ia, sa mua le atu no pele whaatalo whaatu. Sa le whewheri le umiari o le whola ungari. Ya le o kako pa o ale o kako o mai le masinga mulu mulu le tau sangari. Pa o ka e eri. Sta la faina. Sa le ngangua le sike ngi kikinga. Mai ia wa long or short. Long story short. Mana ia? Ia le vale asi wa. Ya la tino la mai mama la fa fo mai la matanga nei mai aso ma nei masina fo ole lui tau mo le aso.
Lui tau mō le aso. Valo anga Isaia i le whanau mai o Yesu. Isaiah's prophecies of the birth of Jesus. Isaia mata upu e fitu o lona foi upu e se fulu mrefa. O le mea lea e tuina mai ai lava e lea li. Le whaailonga i a te outou. Whaauta, e tō le taupou, ma whanau mai se tamatane, na te whaai ngō fo i a te ia, o Emanuelu. Valo anga a Isaia, i le whanau mai o Yesu, Isaiah's prophecies of the birth of Jesus. Pe ai le fitu se lautausanga, na whaia ai e Isaia le nei valo anga. Ai tau nuu le whanau mai o Yesu, i le ulua i pō le kerisimas, i pēte le ema e farata. Whai mai le valo anga a Isaia, e tō le tau pou, o le whaai longa lea. Na te whanau mai se tamatane, mana whaai ngoa i a te ia, o Emanuelu. O lona winga, ua i a te i tātou le atua. O le anganua Israelu, e lewa ai se tangata soifua i le atua. Awa ai le tangata i le atua ua oti. Ai whai mai i seia i lana valo anga. O le ingoa o le pepe o le kerisimas, o Emanuelu, o le atua, ua ia te i tātou, o lona winga, o le whanau mai o Yesu e peo na valo ia e Isaia, e au mau whaatasi ma le tangata anga sala, ua wa ai le tangata anga sala i le atua, e ala ia Yesu le pepe o le kerisimas. Samoa fitu se lautau sanga na valo ia ai e Isaia le Emanuelu. Ua i le lalo langi i le atua. Ua au mau whaatasi ma le tangata. Ua wa ai le tangata ola i le atua. O lona winga, se alofa lava ina alo loto. Se alofa lava ina a lautele, o le alofa o le atua. Ua na tu ua lona mamalu. Ai a fio mai i le lalolangi e ala i le Emanuelu. Ua ia i tātou le atua. O le awala lea le atua. E whaaola ina ai i tātou. Mai i le loloto o le angasala. A o tātou sa uni atu i le kerisimasi o le nei tausanga. Aua lava nei ngalo ia i tātou. Loto, le lautele, le maua lunga o le alofa o le atua. Ua na tu una lona lava mamalu. Fai mai Isaia o le Emanuelu. Ua ia te i tātou le atua. Ua tātou vā ai i le atua. E ala i le Emanuelu o Yesu Keriso le alii ma lo tātou whaaola. Tātou te tāru. Whawhetai tele le atua, ua mātou whaalongolongo i le Emanuelu o le ulua i Kerisimas. Ua ia te i mātou laua fio. A oa o maia i mātou, ia mātou talia e ala i le whaatuatua, tau wā ai i laua fio, e ala i a Yesu. Tātou malaua fio i whiau mga aruenga o le nei aso, e tonu malelei ai mea uma.
Dou lava suafa Iesu lo mātou alii ma lo mātou whao. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
Sengol ke semasi mana vai pese tu fatasi ala utan bore ka sia fa tonga Yesu sa mo mai fangatongo e na o se fulu ono ma afa minuto o te anele tu la e ono wa pese mai angelu wa mo mai moli o le ke masi wa mai te se ba o tanto o lio na minuto ona fanga solo lo taro musika so if lo yo le tai how fa fi o fa maros au fo le no alo su tu te mangaro nga mato nei fo e ya son to kwata fitu le tai nei fa ponga mato nei ya so le por kala me areto le ola te pena mai le so pasta la fara copa fare nam tato malu tai fa nga ora nei fa so for today in history tato va vai pani mena to prasa mo monte sema ora tai na fitu e le tai nei mo fa ponga te fo le ngal boltani en betal fitu por kala me na matel tato tai amo mo tato le poti manu ala wara nei fo tai fo Fatalo whaaveta a vale le nei fo i aso fo tato wanga i lunga o le la tele ia o lo mai tawatu nei lava fo i taimi o le tai au le lava fo i o lo o so longa le lunga o le au wala le taimi le nei le i aini tu langa fo i o wa matai o na fa a popoleina fo i tato ia pe fa nati o le fatoa a mata o le lava fo i o lo kilia le lunga o tato wala tele le o iai fo i se fa lave tauta a vale i le nei fo i taimi o le tai au tawolea afta vale manu e tele la amtangol nei fo i tai au fo ia mai sol tapena atu fo i fainga malanga ia manisi o na wailunga o le ala tele nei taimi o le tai au sul valu minute te aile tu lai ono Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Pai ga mata talo tawra nei foi tai amala matanga nei foi vai aso mala matanga masina forward tatu yai tama ki makora wa kilani no fanga fa salanga radio samos futbalo il malu le ere nei banga le tai fo wingo le tau le so le fa solo ina awa pa una wanga mamani so banga lang nei foi tau e le tai nei mala so ato ange maria mar sabidi mai si fo lua se folo mal toro malunga yo ele bela le fa mo wina mo kilani le source food file ona ma wala lo tai pe audio Pasa foi na awa pa utimulang le lei foi tau lua se fulma lima mo rungal pe bela mo au kilani le asran tai ala banga yon tuatu pa solon pa utimula so lolum astofia la langi le tau langi le le for le asto na e male asosa ia for nga mai na le so lulu le uti pa vai fa mo na mai tau pa utimu ia monta tau au kilani fanga solo po kalame maro le tai au Ala ready sa mona fain tara pa tu ranga ile tau telo isi baeng or sina fa pena for tau sa mo mani se baeng or ke Lopez for wiva o ile tula. No Lopez pe sa ke se mas mai le va ba tala ina fa fi fanga ready sa mo de for tai phone de tu nga ju je mangar wenga. A ma tanga de ba ya sa fa maro losi mo man ke si masika ko fi wa ko ke maro no a maria fa ne ya so pe se le mo. Pula mai de tu. Bala mai de sina Tama ufana mai Eta pia mai Letu puo tupule ua mai Yesu ele pepe ufana mai Eola tama lea ua mai Paama no alo loto Ena le ti apolo Le pepe ufana mai ta saluto Me valo anga apero feta Ya Maria mai Josefa Tula imau iketele ima Awa filikia Bana waile mesia Letu pule tamana balonia Yesu ele pepe wafana mai Meola tanga lea Amai Paama no aloloto Si ena le ti apolo Le pepe ufana mai Eta sauloto
na ua e tangata E ai se avanoa Na ngona le whaanoanoa Meita i le whale o manu ua avanoa Yesu e le pepe ua whanau mai E o la tanga lea ua avai Amano alo loto Te ena le ti apolo Le pepe ua whanau mai E tasa loto Pepe seia male fia Hosanna na aleluia Saulia, saumea lufa e ave moia Lola na te talia Ya ofa matu moia Mai Samoa e safaia le amanuia Yesu e le pepe ua whana mai O la tanga lea ua amai Paamano alo loto Ti ena le ti apolo E pepe ua whanau mai E tasa o loto Yesu e le pepe ua whanau mai E o la tanga lea ua amai Paamano alo loto Ti ena le ti apolo Le pepe ua whanau mai E tasa o loto Le pepe ua whanau mai E tasa o loto Le pepe ua whanau mai E tasa o loto Le pepe ua whanau mai E tasa o loto Le pepe ua whanau mai E tasa o loto Alo fore tō mori le se fōna tino o au tātua ngātu mo le whamana tuina ki se masana ni tau sanga sora ka whewheri na rola tau sanga ni ngan mani. Wa maanga ia fo ile o lo tātu ia ile tō masino ni fo tau sanga o mil fo la unga sori. Kwa o mil kako fo la unga reo lua whenua ni mani. Ka e soni. Ia, mahalor fo la manu ia la tino. Ia oi antau tali tāra wholonga mai lam tangora ni tau sanga o le atua lawa e tasi. Yes. Ia oi, o le atua tasi malana, te inga malanga leo leonga, puinga wholo tu se fōmara mātu manosi. Ia re newa tātu au li ele asu mōmbua. Ia o toi masino ne fwoi tau sanga. Tātu wanga te fwoi le whamana tuina o aso maro lor, ki se masi mara tau sanga fōu, ia. Lo fo le atua, te atu lo tu se fōmara mātu wola, ia ma celebrate marifia tātu umale. Me alo fa sila le tua mo tātou. Masani fo iona tā wela sunga le au. Nisi fo i wale au lia mai fo i. Ia le nei taimi o le tausanga, ma le nei fo i aso. Ia ai mō tātou o e o lo soifua, ia mamatou fo i o lo ola. Ia embrace every moment. Ma ia fo i lele, ia whaailoa le alofa i tangata ma lava. Wa ele iloa le mea o lo fea ngai malaisi. Puapuanga o isi o laifea ngai maisi. We don't know what people are going through. Au le nei taimi, ia, anga le lei ma feanga le lei ai, ia ma ia tausisia le fea lo fani ma tangata uma. Mana ia. Tasina anganga, ia ma le spiri forki si masi o le fea fani ia. Mai le tua le, anganga o le fea fani mo tātou uma. Ia, whainaru nei tausanga o ika i lesi ma liu o lesi. Wala bang liu. O le mea nganga whaingi kausanga. So le ka whewhe. E le ngaka kongo le loku la ngofo mai le siluma ala ke liu a kua i kua. E whape nganga whai. E ngofo mai lo makua la le luma wa makua i kula le ulun balunga kue leiku. E la unga malu me whia ala liu wa. Ka whewhe. Se mai ele nganga o le tua e whanei lo tō
ngalo mo se matu loto te pena i tātou ia mauole loto le wha mangalo ia ma le loto le fia le fo kisimasi ka ko mau fa penga oka ka pe ke i ka pili ka ke dei wakwa Fiu fakat. Asa pa fela fa tala foi pa ngal tala pa me no Facebook ma YouTube or sa mo ne foi ba ona ta ma lo si fo mo nuia pa te fo fantasy mai nei tai au Christian tan vasau te lo la fa tala fa mai o I Melbourne sa Melbourne pe lua pe ko ku la vala ta to wa pe ya lua ela ko pia e va to te lo tan pa anga sa wo ya tusa ta sesa tusa mai o sa mo uso ma lo fa tai ka ka ngo fo ile o kin vason ke ku ngai ma sa pe sa o le comment la o ka mo tusa ya ma yo ka ma ya ka ka polo yo feo ma feo kwa solo ke e a pa ka tusa le lo fa ku feo ya lo se fo lo de te lo ngal ma na ngo fo ma fa phone me len ku pungi va de le Airbus 320 so de cafe fe so de kwa ma ka ki o de me ari I mean o te le lo peto fiani so tato fai malanga na fia I melen tupu nei e le fai ungar vai aso ala titi lo so no kwa ke le ali o flight le New Zealand ma le my company va le o le Airbus 320 le nga cancel mo flight le fai ungar vai aso Fa'alawi loa le New Zealand Chief Safety and Risk Officer le susungale na ya Nathan McCraw. Pe amale lua se fulu fitu whainga malanga le New Zealand lava ia o lea na le mwhaiona whaataunu ina i le taimile nei o le weekend ia ai whaapena fo ila ma le peona saunua le sungale awa ongo sela ono afe a fo iai ongo afe aircraft ono le whaafita hauli o le whawhita au le fo ilea tau solar systems I lunga I totonu o waalele pe o le tūlanga le nā pa ia te auta vai a whaapea o se whaale tonu whaapea o ke whaafekaia ona ua mawhai ona maa ua fo ilea ma whaanga yoinga luenga tong white a o le ai le o whai malanga ma whele lei nei waalele ia ua mana tua foi o le soifua o tangata lau tele ia o lea e whai malanga ma whiasesi ai anga whaapea lai le ma whai ona maa ua ai ke ua kupu ange se whaalawe lawe fo ilea a fo ila le tele o whainga malanga ia malto o tele o nei foi a vaalele ia o lea na taofia ia ke au ia ke whaafetai a foi ia ona o le mawhai ona maua a wa o mawhai ona to e whaalele ia ma wha au whainga malanga e ui lava foi ia wa o nisi o whainga o ngi whaalawe lawe whaafua se I le na tu e whai malanga ai ia e ui lea whaafetai o lea e saunga le mu a sao le o no fo mo ma fo fau wala nga lau tau whanongo longo atu ma lau tau susu ala titi atu me tupu o wale le umai e peo ia e ola vela ma le Airbus A320 ia mai se foi versions ala Airbus e mauru lunga whatapula I le ea e ma whaiono e le mauru lunga o lato lele o mauru lunga la o iai o laim whaia le satellite on operate ia le system ato le operate le vale no titula la mo mai e o lo le mauru lunga o siri atu lunga lost lo le system ko drop le la lo vale le kuso le whaia le vale le on operate on the system for mai wa vela kelele ia la ia ona amena na invainga na no mo wa ia mo titilo o fa pe so le ka fe e sa or fa punga fa pel kang ia ka fa ngolongo sky is the limit ile me fail tangata mana ta mail tangata ka ki kilo la le wa vale le ne e wa ka ko yang le so vale le ngofu ele ai ma se ma fo de mauru lunga yo e po la mauru lunga fe le va le ai po fa pe fo operate le va le au lunga le e ala tai tana tau tusu atu e marati ti le fa pe oi ka fe o ele ai la e sile se a le mana o le tua le kai au se sile le sila fia ma le ata mai o le tu e me ro langa ne ka ko ia e la ka ko la vale e alo lo vale nga ka mai le me nga kai lo ka malos ia le kai nga le le mamana me fai le tua mali a mino la kai ka nga fo mo kilo le weekend fa pe o ia o ka fe ya waka ko waka wal malanga ngal pa wal me ko ngal pa se saungi ngo fo ba le nga ngo fa mal fus pa mo lo lungal va le se calo ma fa kar pe mo so me
Ia ai, ata tilo fo. Ia ngaluenga mamana sisi esele ima se jo tato e mafai. Ona fatu sa fo ile ia. Ia au ka fo ila. Ka ko la le fai malanga pena sa no savai. Au la ngaluenga le au ave valele. Ele fai ngo fie fo. Ia o wa mana tua ia fo ia la to root. A tonu ole tulanga le ia la ko masingi ia lungo valele. Inga ia mafai fo nga monitor to ele ground la to ia. Ia po fe po sa ole le roots la lo le ia po la wo e se la langi la wo ia wale mfai ko detector ku ile ground la to fai. Lo no winga. Ia ta to uma. Never take anything for granted. Ia wai ma nga ia le siti pretty mai lunga le valele. Ia ai o la ko la ia fa tau ta ia valele. Ia fai fo isfang ta la to fo nga luenga. Ia te mantua la monia au langa o le ave valele ia la wo mo fo nga trainee le operating o masingi o le ko le valele. I once the function ai on la la operate le valele. Ia o ma fo le la mo le valele la to. Ia al mena tupu so le o ma o fa fatai le tu le o ma o na filen to fa o ma tele o si flying to New Zealand fa pena fo il Jetstar I think company o mana le na fia. Ele tulanga ia na ia foi baenga so lo ko upgrade uma system valele. Ia lo ko back to normal ai. Ma ngi fe malanga inga le tulu ni as. Ai no foi tono valele esa o ngana le ma sen do fa lo ngoi la malanga le ngi. Ka ke ngo fo le ko ngol valele o ko fa pe le tua o lo ka o lo ya. Tuna tu lo wola yo au. Lema asa le ole misela le o mawo mo for education misela tono pe de Wellington ela to dilo tua ngaman yo engal la susunga tsavai ole tulanga le na le o ye tato o le lava o lo fa kupula ia lava le misela e moni lava tasi mai fo ile ya o mai tawa tul taimile nei o le fo ina ma ua mai Wellington le isi case tasi so atu fatasila ya ua mai o ke topa se yo mai o ke topa e fo ia i wo lua ia le fa inga o ngase la ia o le tuele le ia ele o to e ile tu fo ile o ngase pipisi o le o luas fultasi o mauti no lava ia o lawa kilia ele o to ia ni si afianga i tu atu se ia vanga na la le tasi lena to e maua ia o le fo ila o au mai ia ni si o vaenga fo ia locations of interest mo tato uma ia mai se ni si lava sai i ile vaenga le Wellington ila so luas fulu November New World i Wellington ia o le si vaenga le na ele ngata fo ile na ia o i permapore pe afa pe na ia ni sila so lusul fa no wingo la so na fu le na ia o le si fo New World le i Newtown ia ia ni sina ia na la so to filusul fitu o November ia o aso na matsaimina ia mai se ono fanga na tawlava fo ia ona sia ma fa long pe ia nginga ia unga ka sui mai fa long ia nga LGP ia ma vili fo ia tato healthline ina ia mauti no saunga le mo tato nei vai taimi so te lole va vai tu report o luas fulmalua i cases al misela tono ni sila o tar fio le si lo sutasi o le ko active o mal lo sutasi na o kasile na mo le weekend te pauna le nei ya al fam na tu lava mo tanto le fo tau la tamaya so fio ma no longa fo que mas mal tau sang fo mai nei fa na po fa la to tu pui o le MMR o le misela nei fo vai taimi fo fanga male le bomor fanga balon ta le lua fe lo se fulu male ono len fa lo fa ngor ba yaso o te lo tan se pa fi to te lo ni se fo mai o le mele na o ma ua mai le o le no po le lima tau sanga te roi po le o ma tama lima tau sanga te roi sa to mo ni private GPs fo ye operate la to ya na la to officer mo ke le ya pela vanga ya the doctors wo ku fa kasi uma ile faletas ya pe fing forma e operate fa kasi mo mai la to fo ya una mai na ala ke la ku fanga male le pa ona la ye se va nga tupe no nga tupe fa nga fo le tau mo fi ina ia mafai fo mai ala iona fai ana toa foi clinic sa a foi pe ma limas ful pasene le ole a mafai le wo fola le pa e mafai ai ona loan fo ile a fa pe ole clinic ola wa ia ile si clinic wa tapuni ona wa to atele au ia GPs o isi ia wo retire ai ola o ia no fanga wa le mafai ona to e fa nga ina ile va ai mama ole le pa tau mafai fa IT tiel exo so tato clinic
isi olo i taimil nei i le tatala ina o clinic sa ua le toe whaonga ina. So o le ala lale na o le polo misi le polo folfolanga e mawhai ei o na whaatanga se vai ngā tupe. I mean se long mo se clinic fo ilea e mawhai o na whaatau ina ai se isi clinic. Ia ma mawhai o na whaafai ngā luenga ina ai nisi o fo mai. Ia tau avoid lale tūlanga leo iei o le whaakali umi. Ia po le tuwai o tonga fitinga kuwai ngā maua se fo mai. O tūlanga lana o leo lo ua iei le fuafanga lana le leipa. E ui aina ese imana tu isi fo i pati. But o le leipa lava ia. O lea lava o lo o wha mua le soifua malolo ina o tangata. Ia mai se nei teimi mal tā pena atu ai anga i le pālo kausanga fo. Ai sa le te luas futolo mino tolo talo le tula e fitu fa vi fianga le foi tai al pedino te fa lo li o se no moni le fa focal por clave mano tai al por samo por lima e tolo a mola matanga le vai aso ta tu yai para smo bora masina muli le lo fa lo suma lima que ora good morning I know for
Samoa. Wa ule ne yo kaspitialo, a wale sui ya ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa. Bevela a. Tato te mana nao umalava ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tatou paneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. Ole nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tamaki, Turiki, all together Auckland. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le Whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite, polo University Entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Lungai I Royal Road I le vaenga le Massey on State Highway Sumaleono, Paule na le vaenga o mai tau watu o lea ua whaisipisi mai fo I lunga o le tātou whaafanua. Ia ngā whaasolo kule leanga I Atunai West Harper, ia o lea lava fo ia o amata o na pisi. O nisi o vaenga o tātou wale te tele pe o na mai tau watu le kako Northern Motorway la lea, ia o leisi le na vaenga o lewa tau mai tau watu le tae au ua amata o na whaisitele vave na pisi mai I le vaenga le Takapuna, Northern Busway, mo tato uma o ia fo I lea vaenga o lea la tele, mai tau watu o whaisipisi anga ia tu fo I nai Rosedale, ia o vaenga lava ia o leo o pisi mai se I whaasolo atu mo o atu I ngai Pine Hill, I le taimile nei o le tae au. O Nera Road o le fo ua mai tau watu, ia o amata fo I na si ane le pisi le na ua iai, lunga o le tātou State Highway Sumaleono e peo na whaalau iloa atu ia le vaenga le nai Massey whaapenala langa ia tu Westgate o le na ua amata o na pisi le nei foi taimi o le tae au o lo o mai tau watu Crafton o lo o iele ata o le taa vale lo na winga ia ale o sta vale ua pe ia o sta vale fo I wala vea I le nei taimi o le tae au tātou wanga I mai I nei saute mai tau watu le taimi le nei o solonga le lei umalava tātou I saute feo lolo a o le ngai flow le lei umalava na tātou traffic ia tautua nā tau sisia lau saunga le mua ta vale lunga o le ala tele 35 minute o na tale o le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te whiwhia la vai whawhiloa I tātua tudu ia mi lea matanga fo le reiwa yaso I le lofo le tua tātua tudu malo lava le soifua manuia. O le tusi lea Lucas Fruiva whai upoe fast food tasi se I o le fast food lua. Whapea le tala o lo iai. Ua lata o ia
ua silafia e ia le ai ona tangi ai lea o ia ua whapeane ana e loa o e lava i le nei lo lava aso o mea e te manui ai a o le nei ua lilo ia te oe a le upu mo i le aso le nei whaata ua lo wavanoa whai mai tala a o anga ia tu Yesu i le aso foi lea mantua le aso le nei ana nafi le sa whai longa i nai le aso ta ua le laupama ia i le tala whai mai le malanga whaatupo Yesu e anga i Jerusalema ia ma o le vaiaso lava lea na malanga whaatupu ai ai o le weekend fasiotia Yesu e lona lava no le la whai mai a o anga i mai Yesu e anga i Jerusalema o lunga o le maunga olive whai mai na iloa le lei mai lava Yesu ia le taatia atu le ai le o Jerusalema ia ma le malu matangofio lo Jerusalema le la i le tala le whai mai ina ua sila mai Yesu i le ai ma le malu whai mai ona ta o Yesu ma whapea mai atu ini tala whai ngofia tu sa whapea mai Yesu mai mau pe ana e loa Jerusalem ai o le aso le nei e whaaola i nai oe ai o whaalewe lave ua lilo i lau ai ia mai o lava ina whaatafu na ina oe o le winga o le tala ona o le tausanga le tolu ti a na va aia Yesu ia Jerusalema ma le malu ma ia manatu ai matangi Yesu whape mai mau pe angai loa Israel o le avanoa le wasa wailo la komesia e la vea i la tau ai o whaalewe lave wala tu te ena oia le la o le tolu ti a na la tu te ena ai le mesia ma fasiotia Yesu ai o le tausanga fitu se fulu ti a talu na mawai o na maniu Yesu na o mai e le malo le Roma tai au na ilo ya ngo ya Titus malato fa umatia ya Jerusalem masu sunu le ai malato sunu ina le malu ma fa le ngaina le ai le la e sa ye Yesu fai mai mau pe anga ilo ai fai tau mai la le tolu ti a na la tu fasio ti a Yesu e se yo le fitus full ti a ku ya fast full tau sanga ia le va na tangi ya Yesu whapeange mai mau pe anga uto biloa o le avangoa le ngai whaola i nai uto fast full tau sanga mulmuliane o mai le malo Roma ma wha umatia i Jerusalema ma wha leanga le malu o le ala o se le sona mo tātou o au ina mai ai le i tofo ina so se tangata le to asao le tua le mema na ia te vai a Yesu i le fina ngalo le tua always lava e mua ona o mai la pata inga lua e iai lava le avanoa o le alofa tu no le tua i so se tasi na te lavea ia te ia ai le io o mai ia le whaasalanga ma puapunga. So le upu foi la le mo oile ne yaso. A whaina misi e Israelu i lea vai tau lo lato mesia. Whai mai kalat kuspa ia i oane la mta upu mua al whai upu e a sefultasi mai na fio mai oia i lona nu. A ua latu te ena oia. Wa latu le talia lo lato mesia na wina mai le tua. Te lo e whape na foi. O na whaina i tātou. O le maue oe o le avanoa wa fio mai le ali whaola i lona lava taimi e la vea ia te oe le tangata sala. Akiro, e ke le avangoe mawhainga e misi ai pe a e whatamala. So le upu mo oe le aso ngei. A whainga misi e le tele o tangata Israelu le avanoa le mesia. E whape na fo. O na misia e tātou tangata nu ese pe a te o tu whatamala. I le olatanga ua saungia ele tua. A o episi i le latalata i le neiva yaso ma le whai umalua yaso e whamanatu ai le fio mai o le mesia ma wha umatia ma wha siotia e ona lava tangata molo tātou whaolatanga o le upu mo oe i a whai le nei yaso maliu e whai maso e ke mawhau whau ai ma e talia le alofa tu no le tua i lo olanga a wana mesia e lona lava nu e iai foi le mawhai e mawhai o nga e misia i foi. Le tua, whawhitai lava, a oa oi mātou whapeo na misia Israelu le avanoa e talia i nai oi lo wa fio mai le urua i taimi. Whape na foi na oa oi mātou e iai foi le mawhai, e misia i mātou, pe a whatamala i mātou, i le avanoa wa e tuina mai. Whamanuia lo watunu ona o Yesu. Amen.
each day. You have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. There's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. Le aise aso na mutailo famaoni. Le aise aso na mutailo angalelei. Le aise aso na mutailo alafatu noa. Yesu ineuma o te whaafetai. Le aise aso na mutailo famaoni. Le aise aso na mutailo amalelei. Le aise aso na mutailo alafatu noa. Yesu ineuma o te whaafetai. Yesu ineuma o te whaafetai. Yesu ineuma o te whaafetai. Of the Brazil Anointed Praise, o te whaafetai na o te whaamiro te lo tuara tāle o le tula e fitu. O le asa mua te sema o ani mena tupure nei asu e tau sanga. O mabai. So sanga te siva o iwa I lea so, le taimi mua lava lea, na whai ai matatongi nai, le mea lea ta o e tātou, le nei vai tau o le first, o le Christmas clap, na tatongi na maila e tatonu o le Carlin Soul Trust Company, mai tatonu o Pennsylvania, o le vaenga po se taimi mua lava lea, o whaalongo I nai, ia ma mautino ai foi, ua amata, ia o na whaonga ina, lea foi, ma whaatino ina, ia le na foi vaenga e ta o le Christmas clap. Tau sanga ta siva lua lima na saini ai se whengai ngā o le file mu e nisi nei o atu nuu te telo le lalolangi Siamani, Farani, Belgium, Great Britain e whapena fo I Italia. Le so le lua afe ma le tolu o le taimi muli lea o le toi fo I mai o le vaenga lea o le ata whaasolo le Lord of the Rings ia o le vaenga lale na o le ata na ta ua The Return of the King. Ia o nisi na vaenga I me fo ina tupule nei aso I tau sanga ua mawai. Se wainga nei le taulanga e meo mioa e solo o tangata Waleanga fo I le tupulanga Pampa sole tinau a whatalama nei o le ata O sina pauga ti whanga
le starlight oi le ata mo mana o wanwai a ala atu le samalalo le fetau I lava malo mana o si le tivoli sa nai ta mai ti le fusili pio tau sala tau le mana o mala wa o ai la le fiola o nisi vo io mafutanga na masani mai le tifanga ta fetau I le ata o le lua mai a le foto I tua o ia we te fefe Romeo and Juliet E toia ina masiona tali Na va a tau iai o lana I sikulimi Va a tali atu I le maketi Lea o le ata fa a sai Ta mai tina to le se fulurua Kau ta rata matutua Te iwa ai atu ia I le solo Tau tu lei pe o ni ti a polo O ia luti a kono O le manatu le o se whai ti onga A wai ma wai fo I o onga Ai na o si na whau tuanga Ia ngā inu ma o le o langa Whai si na manga E mo le tama o le ata John Wayne o sau fia ai Ia inga o to e mai ua o le ko pai Ta ati whanga Whai si na manga Ta ati whanga Matua le whatoanga John Wayne ua sau fia ai Ia inga ua to e mai ua o le ko pai Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID fluiva mo I latou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. O le toa tore se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai I le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talimalo taimua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Hey, hey! In this update, a relatively warm reception for Labor as it takes on staffing issues and funding problems in its latest policy announcement. Party leader Chris Hipkins says if elected, his government will offer low-interest loans to doctors and nurse practitioners looking to set up a practice. He says it will announce policy on how it aims to staff said practices before the election. General Practice Owners Association Chair Angus Chambers says it will be particularly helpful for getting young doctors to buy into a clinic. That's becoming problematic when we see less and less doctors owning, and we are seeing the growth of corporate ownership, which I think has its share of issues. Business as usual is expected at Air New Zealand and Jetstar today after warning solar radiation with on-board computers on Airbus A320 aircraft. Around 6
6,000 planes were affected globally over the weekend, most requiring a quick software update. Hope's new freedom camping rules in Queenstown Lakes benefits the local environment. The District Council now requires freedom campers to use 15 designated car park sites from today. People freedom camping in other areas could face fines of at least $400. A tenancy expert says there could be several situations where a landlord can still deny a pet. Legislation coming into effect today allows a landlord to charge a bond of up to 2 weeks' rent for a tenant to keep a pet. It's now unlawful for a landlord to deny a tenant from keeping their furry friend unless they have reasonable grounds to do so. Tenancy Managing Director Craig Williams says reasonable grounds could mean the property isn't suitable. A few examples would be body corporate. That's going to be a big problem for a lot of buildings where there's a body corporate. Dog attack history would be one. And another big one, I think, is inappropriate fencing. 4 people have been killed and 10 wounded in a shooting at a family gathering in California. The shooting took place inside a banquet hall in Stockton, northeast of San Francisco. That's news. In sport, Max Verstappen has won the Qatar Formula One Grand Prix, keeping the championship race alive ahead of next week's season finale. The Red Bull driver won after starting third, with Oscar Piastri and Carlos Sainz rounding out the podium. Lando Norris finished fourth, meaning his lead over Verstappen has reduced to 12 points ahead of next Monday's Abu Dhabi finale. Liam Lawson finished ninth, ahead of Yuki Tsunoda in 10th. Familiar heartbreak for the Black Foils. For the third straight season, they've come up short in the Sail GP Grand Final, finishing third. Great Britain have been crowned champions, with Australia second. Nick Vogue has finished the best of the New Zealanders at golf's Australian PGA Championship at Royal Queensland. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tātou toe asi fo ilunga o le awala tele, mai tau atu o lea ua whaatuptupla i le pisile i le vale takanini ma papkura i le taimile nei o le tae au. O nisi o vaenga foi, ia o lunga tātou State Highway Lewis fulu vaenga lea a ngai mai i Cavendish Drive, ia ona whaasolo mai lea alu ako a ngai ngai puhi nui le vaenga foi lea iei me le tātou le exit le nai nā, whapena male a ngai atu i wiri, ia o nisi nā vaenga i lunga tātou State Highway lua se fulu i saute lea ua a mata foi o na pisi le taimile nei. Tu mau pele feo lolo lunga tātou Southern Motorway lea anga i atu i nā le vaenga le nai o Tara whaasolo ato i lava male anga i atu i le taulanga o lo o tu mau tātou le feo lolo. Lunga State Highway Sumaleono mai tawatu Morningside faisi pisi whaasolo ane se ia o inga le vala le nai o ane i nā i Point Chevalier ia o le nā foi ua a mata o na pisi tu mau le pisi o le vaenga le nā Massey ia maleanga i atu fo i le nā i Royal Road fo i o lea o lo mai tau watu tu maule pisi lunga tātou Northern Motorway lea o lo mai tau watu le taimile nei whai asima mawha le traffic i nai le vaenga le nai Rosedale whapena fo i lea nga i ane Sunnyside le kako Constellation Drive lea o lo mai tau watu le nā ua a mata fo i ia ona whaatupula ia mai le pisi i le taimile nei o le tae au nisi ana o vaenga o lea ua iei tātou avta vale ia o isi fo i au vaenga o nai tu maule feo lolo tā losia ia tausisia pea le saunga le mule nei taimi o le tae au ua ono minute te ai le tu lai fitu. Tasilimo i tu amo. Alola pa se whaparia nei taimi o le tae au le vainga lata mai le nei i le tala o le tau. Wapa atu Samoa le nei vainga le tae au lua se fulo i le mawhana whana le ea. E le nei vainga le tau i Samoa wa te ale fitu i Samoa. O lo o langi le lei e pa upoi timu i Samoa i le so o winga o le tau le aso ato o le pasoro na awa e pa utimu. E mo wila ni se vainga o Samoa le so lo te papai atu whaina o le lua se fitu lua se valu degree Celsius morunga le vevela le Samoa. E le nei aso lua se fulu ma le lua e lona mawalalo ia o lo te papai atu le o te mawhoi ona mawala o le tātou pisota inga i Samoa ia mana sui o le tātou ready Samoa e pia le whionga ngal mana tumara bao tanga vei tipi o tanga vaia ala whala tele o meoni siomelo tupu i Samoa ia ma mai fōli tūlanga lata mai
o le tala tau Samoa nei tai au, le bawai tuna online, tulanga le tau Samoa. E vai ngore tai au fau, whatala whatu, whaanga tala pukalame, so se vai ngore tunu pere Samoa, ma Amerika Samoa, ma lola pale soifua maruia. Se mai tala le tau tono New Zealand nei, ina motu saute, good morning, whaanga tala pukalame, so se vai ngore motu saute, Wanakala, whaasora na awa e pau timulangi le leiri tau lua se furu monunga le mawhana whana, se fitu monunga le malu le Air Westport, awa e pau timu i re nefo iaso, se furu ono monunga le malu lui timaru, o le alangi le leili tau, i le nefo iaso ngā fua Queenstown, se furu iwa monunga le malu le Air awa pau timu i Nisho Taimi, Nelson langi le leili tau lua su tasi monunga le mawhana whana, kai Kora, langi le lei for tau los fulon monunga na mafana fana fa mawina mo tau le sos futoro monunga na malulu in mega ko la awa pa timo ne fo yaso Dunedin ful fan monunga na malulu fa mawina la fa sona awa pa timo los futasi monunga na mafana fana le fa mawina mo kala tete malolo fa se fo monika la tete nei tai awa pa timo ni so taimi mo tau le so langi le lei tau Blenheim los fulima monunga vela fa si vela ni Blenheim ni fo yaso ia Alexander ful valu monunga le manual awa pa timo le motu i matu pi tola monunga le motu matu kai tai alu su fal monunga le bella ala fasolo na awa pa timo langi de lei for tau le so la mo Wellington e malo se fo monia pangal tala bukalame so spai la bolang de lei tau mo tau le so awa ni so tai so vi fasolo nangi malo si mai e matu si sifo ful valu monunga le manual fa mawina Wellington le so awa lang le tau ranga pa uti moni so taimi los fulima monunga le vela los fulua monunga le mafana fana tau po awa lang le tau oro torua los fulua monunga le mafana fana pa uti mulang le for tau le yaso e tera banga pamas le no los fulua monunga le mafana fana awa pa uti mo e le tau nei fa sora na awa pa uti moni so banga ni Plymouth lang le nei pia o ko se vela los fulua monunga le vela le so Masona na awa lang le leili tau Masterton malasi langi mar sabini me matu si sifo dos fulua monunga ma fana le ben sifuru iwa monunga ma le air pa uti moni so taimi lang le lei for tau mo to le so Hastings langi le leili tau bevela mo ia la tolos futasi monunga le bevela le so Gisborne dos furu iwa monunga le bevela awa lang le leili tau kiri do alola pa se fo monuia dos fulua monunga ma fana masona na awa pa uti moni le lei for tau mo to ile amatanga ra neva yaso o tātou iai. Tama ki makaura o Aukirani, no whanga whasalonga Radio Samoa. Sifun balu iai, malu ole, ere neva angole tai. Awa vai atu, le awa o mai malangi le mare tau nei tai mare tai. Awa winga la tau le so, awa alang le le tau. Los futolo morunga le bebela wha mawina mo Aukirani le so tai au pe au dia whasalonga awa alang le pau timo ni so taimi. Whaisip velo tai au, lua se funu mare lima, i lona mau lunga. Pasolo pa utimu le aso lulum, langi le leila stofias for ila stonae, male aso sa. Pamomongo manau tino mai lava tau nei vaenga le tai au le tunu o lalam papa au ni sa vaenga o nei fo i lalo langi manatu maruia mai le tau mo o tau i le nei aso forward tātu o lia se furu mana awhala wate ai nei i o le tulai fitu mawai atu o le whala la velen tupu i California tano si ele o a fo ia fini so le tātu tunu e lale le fo i vaenga o Amerika Kano fai so se tala fa no fo ile nei fo vai taimi ia atono se fa ta singa fo ese ainga ia man tolen tato tala noa ile Thanksgiving America ile la fo vai yaso ia ile o ia manatu atono oni tu fa ta singa ainga fa apea ia ai on leana tu la mai ai se fa lave to se fulu to afa la ila to ole o mautino o mali liu se o so fa inga na faia ia o faia se fa ta singa fo ia se tasi o ainga ia male se fulu o lea o lo o manu nua so ile va ai to fo ia tonu o le fo e mai ta o se fa apea it had been a targeted incident o lo no winga o se tulanga fo ile le ola na fai mautino la fo il tangata na fa ta no ina le nei fa lave ia ai ta o ia oka fai asi
si whaanoa le mawhauwhau ma le maofa fo ia mai se o taimi fia o ainga ia ai o lo o whaakasi lava la ia le saiko maliki ka ngia le nei vai taimi ia ai ta wala fo i tātou ta talo i le atua ia wha mai se fo i le anganga o le atua ia i lātou o e wa mali liu i nei fo i le nei vai tau o le tausanga ai mai se mali liu i taimi o lai fai fo i ia tu whaatasinga nei ainga ia ma le whaelonga ina fo i o le anganga whaftai e pei ona iai America lātou le lātou fo i celebration. Exactly. So it looks like a Banquet Hall i Stockton, California, len tu poi fa la belea fa no le ti lotu nei manai fa nau tono le fo i taimi a fia tre manai fa nau fo i le tu langa so le numero fa monia nato fa nato ma leo to sfurulanto ma no fo na fa la ver pola sto na so tal sia le o a fia ni so tanto la tino wa California fo to tele tanto sa mo la lampa pa au le va ngo America ia ol tu langa na ia tala noa nga e le no fo sia inga enjoy le lato po fia ai ma fia e wa me yo le fa tanto le vai temo tu sango tanto ia wa maton to lunga nga ruenga wa o nga nei fa nau ia all time just come and enjoy dinner il time le fia ai o na salen ia tu pule fa la ka no fa ia le lei ol na ba nga tu pu mai America ne foi tai fo ia o la matanga ba yaso tanto iai aso mo bo ne ol masina bulbul ol tar fo ngore lo fa lo sma ne ma ba mes ko ki ma nga yor ngia so fo fa mo ne fa sep ki ma nga yor ka ya mo ia fa mama ka o so fa ma fa ai Singapore si ama kai fo te se mai ia wa ma nga ia fo mama le aso o ia la ama ka te se man ka ko polisi ma na ia ne foi tai yang fia fo lo ngat wenga mta pena fia nai fa nau o le fo la mo ngat wenga fa nga o ngat fa nau la to te lo po mai end of the exams ne fa po la fa nga so lo ne vai te a tono la ia ni si fesenga la i o la lo so e pat o le to tele la vai o la wa mai ala to so enga ka ma lo fo ngai kam mai ma lo la o sa e fa nau fa ma lo losi le fo to jiji ma o le to sang le leo baba ya tu le teto fitulen fai Dubai o sola uma awang usila marsempingi so ko ma ya mo ya so ko lo sto sanga makar ko fikodi le so maro se awia ni usila ama se ba awakama sole ya wala awia tine le ya ale fo te ma wofta fa wado sempingi au skadi ba ngo te mai tai ile ko fikule Dubai sa pe o ngole le ko sanga so ave au skadi sempingi ya le la wo mo e ka sa lo na e la o te mai tai New Zealand sa on be ka wai wale o te tu sa ese la fo ia ma nga ia le mai tau tu fo ia ia wale lo ke vai ko fai ala si fe lo fuenga e ka ko black ferns fo ia le a ta mai tai ia pe afuala ia lo su i vai le full fa ia le se singa fo ia la I mean ia la to aisa ia la to ta longa ia e fai si taf mai o ta longa le va au tama lusu onga lusu lua ia ai pe o se mea mana ia fule na mas fifianga le na ia i lato uma e mai se lau fo ia i tatou ne New Zealand ia kau fai su wipi uma mai ia tatou au i le 2x7 le nei mana ia sole ia le lei o le tulanga na ia e foi nei alo sa mole ta alo au New Zealand e le vaenga o li fa pena foi vanga te mai tai e foi nei sa mole ta alo au America ia mai foi au ia au le fiki o fa pe au ki kilo au fiki au le tama e sola mar champing o Dubai sola mo le lei o au fiki di o ia de ku mama inga ala ko mo to nga shu male o posi le talonga ma e ke le sole la longi sira le wal wa iri nice te lopo le tolu fata usanga le ta tu nei ka penga mai le New Zealand e wasa le ala awakama ya le fai fai o fiki le fai o ngai ya lo fai ma ngai ya penga ko masita mari well done boys and girls malo champingi o lau ki kilo manga ia wasu e uma awia ka ko ngei kulangi ia champingi ia yes
wa Australia ma mangiusira king Australia ma ngiusira kama ya pa wa solo ma mangiusira for ka ko samping ni ka sa or nge fo I bai mo mo do ayo ka ko fikwa lo ya ma kiro ki fa ngaso o ngai ka lo nga le aso ma fan yes o nei la mo mo le official summer season in New Zealand as mo mo te sema no ka ko ye fe sole ma ngai ko si o nge vela kele Ioi. Ja, weer voor mij. Vela man voor. Ela, full feature tele July feature por club e Manuel Tan radio samas volema e batoru amom tato il todo ba yasa mane yasa na tato lilo kisimas. Ta pena fi tato uma aingo la chono ta pena mal fi ola by time al advent pole etivenu tato fatal tan. Fa manatu na lo fa sili. Ale tu mo tato. Merry Christmas everybody. Yes. Richard Parker. Christmas in the Island. Allons se voir. Yep. It's time again for you and me to dance around the Christmas tree. Grab your partner and move around to the beat of the island sound. Sing it S.O.P. Yeah, that's me. Make it clear, make it free. It's Christmas time for you and me and all the family. I say Christmas, Christmas, Christmas in the island. I say Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Bells are ringing around the town. Let's have another round. Santa Claus is coming your way, ruder than Dad or sleigh. Let me hear that sound of drums. Merry Christmas all around. The island is the place to be for you and the family. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Welcome to the festive season in the island. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Recently, the biggest selling book in America was about the end of the world. Sometimes watching the world news is like watching a horror movie. You know that the 20th century had more people killed in wars than all the other centuries of history combined? Besides all the wars, we're seeing an increase in natural disasters like earthquakes, floods, and hurricanes, plus totally new weather patterns that never existed before, like El Niño and La Niña. Then there's the terrible diseases, plagues, and new mystery viruses. AIDS, the worst disease in history, is killing millions of people worldwide with still no cure in sight. In Africa, entire towns have no adults.
because they've all died from AIDS. So just babies and children are left to survive alone. According to a new United Nations report, we now have the worst world hunger in history. Hundreds of millions are starving, with thousands dying every day. You know that Jesus Christ told us that all these things would happen, and that they're like labor pains just before a mother gives birth. These terrible things are the sign that he's getting ready to come back. Only this time, he's coming to judge all this world's evil and wrong. Jesus said we can't know the exact day of his return, so it will be sudden and here before we know it. But Jesus explained that it's because he loves us so much that he's waited as long as he can for more of us to choose to receive his gift of forgiveness and eternal life before it's too late. But if you know the world's judge personally as your friend, then his return is good news, because you're going home with him to live forever in paradise, just like he promised. You know that morning of September 11? Those people who went to work at the World Trade Center in New York had no idea they would never see their family again. And neither do we know if we'll live to see tomorrow. Friend, Jesus made it clear that we all live forever, either in heaven or hell. The choice is ours. So why not ask Jesus to forgive you and take charge of your life every day? Then you'll have nothing to fear, neither your sudden death nor even the end of the world. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Ale July 2 minute luas formal tolungal man mana ufanta smile suil tanto radio Samoa pila fionga lo le tanto tal no fa lo tele mbelo tu Samoa lam tangora ni foi va so tanto ye. Yo le vi inga fo yo le tu e tātou te feo fo ile nei tai au no le o la ngati la fo ilo na ngale le tātou au lia la so mo le nei fo I ma sina fa I wal tau sanga fa talo fatu la o fionga ngal malmana malo se fo manuia. Ya, se ko manuia I la fionga ya tau sala fa po I sume ya tavai. Morning sir. Tātou au lia mai nei so fua ma le so mo ma sina fa I tau sanga fa pe ai wa ka pe ngai da bo ke lua avelua long holiday or Christmas ma go sang fo ma lo ale usu ma lo tau tua. Fa tai la o le va ngau ye de loko nga. Ya se ka ko ko ye la tu no se yo ma Christmas ya. Ka sia mo ngai ko sangong er ko sanga ai mai de fai un ko sanga ai sa le ngal mana mandua le tau tala no fambol mole ol tato pokala me malu le tai au o lo lang ida malo si le faltel malo le o le Sea Breeze Resort pe o te lo fanga mal falkal malo le te mawe manu malo al te le fo te fanga fo ye tau sang te tasia ngal mana sa o le te vai le ko sa mo la tu fa lo ngal le tau sanga ai o ye fo ka malo le ai o le ai ka o oi sa o fai ese foi de tu la ku fo ka malo le wai te alwa tu nga ya fanga e le ye de me le pese to o le kilo le lo sabi le ye na i foi fale fale fo nei no fo mo e fo fiase si ai so la mal va ngale ya lo ida wala ida lo tau ye fo tel mano e se fo sanga o e mana ye tu e mai e ka bilo vo de du mta fanga ye fo tel mano ko e pe la fi ese ya ye lo na tu la ngala ye o pe o le si tu ke lo le si va ngana ma fo nga
to tele tanga ta fa mai fa fo le o fio mai o ia Right. e o ngā tele ia i la tō ho ia o mai e tā whao mara lafi i ngei mo ngai wā iato. Ia ngā umo ho i lea koe makarakara ko i la tō atu no. Ai whape ngā ia winga o whaitari marono ke role si menga e lenga ngā ko kere e malanga tā whao e me se ata tō e malanga mai Australia. Mai nā po i New Zealand. Io e se ne mau so o io whai longa o le Fatan malone mai mo sui fo le pulenga la ia e si fai pisini si de malona to lua le mo sui e le pulenga fo io le fatan malo a le la vai fa wa na mo ia fa no ai sa o e te vai e mau fa no ngal fatan malo le si pris e fa tai fo le la tu le ta tu po kala me ia so umo i tai au Alo malo fafte tele ia le pulenga mala fenga venga al Sea Breeze Resort ia fanga ia malo fafte tele molo to fa alo wala wala ngai tar po kala malo tai tele manga mal mana mo fala tele ne venga tatu amatala nei tai au Ole va tu le la ta pena ia sa fatatasi mo le fenga palo tele titi by election ia ona poringa mai ole wa fa mania ia monianga Palota whainga palota whaala tua foi lele. E le ngata o le na tu mai le tofi le whainga palota. Ia whapena foi le na moli le tofi le whamsinonga. Ia, o le nā ua whaafonga po ia i le taunu unga o le whamsinonga o le tangi tau palota me le nā foi tu malo. Awai pe tasi leo tangi tau palota o le na su emwala au mo le mau. O isi tangi e lua lewa mai ana mua lau whainga ia le o whaamaunia morianga o le sa tua ia o le whaamaunia morianga i la uana tangi o ina le whaamsinonga le mai le tumalo sa whatas whaamaunia morianga o le na tangi whapena fo i morianga o le na whaasanga i tangi no winga la ia ua manol no fo le tumalo ia o stamai te whaipule le sa Fili foi na wa fatou tore pe nga for parliament e ve ma minister cabinet in tanga luenga o puno o fa na tu me si manga ya le wa ma no fo ya no winga fa ma nia ia tu inga fo o fa inga fa ala tu e te me o le palot le ave o tu pe tanga te palot ya le la le a to fo ile tu ma lo e ila na fili nga fo e to sa ile sola to fil parliament o le la ta tu d'Italia Ia po a fe o mai ai fo ile fa silanga basani mo le fa o wina fo i o le stala ia pe o le afa nga le lola le sa ia i mai le palo te tele ia o kuso mo le fa nga fi nga le palo te retiti Alo, whaftai. O te tonu sa tātou tāla no fo i le vai asu ni sa ima vai atu le tūlanga fo i le māua aisa i vaenga fo i po outa e avatu i America Samoa. Le la mai tau atu pe i lava fo i o lea fo i na toi maua se isi vaenga fo i tātou apa kofe lau a fionga ngal malman. Ia, e sa, o le na toi au mai ia le umar pusa moa le sa afa ia le aisa nga mai e le pusa moa. A le la wa mo mai fo i de nga nga la bala official che do ngole wa fu e pia a uta nei mai America Samoa le na mawai le le yo pes fa mo mori pe a o mai mo le apa susu ho le ti no sili fi ho apa susu le fa susu mo me coffee mo coffee mate ya ole apa susu la na wa o kukuila ma America te le na fa nga ina le apa susu na no la to coffee ia le ala au mai ia o lena na mai e tonu iwa sifuru iwa midi kalama crabs iwa crabs ole apoi ole mafo ole aisa le na au mai e tonu ole apasusu pautal na e fai e tato i pukofe ia ole ala o mautino wa le ufa o ngale fa ata le o ia le fa ata o nei le o i nungo le wafu i va nga le tau e va o le fer o e va ta to ma America Samoa e sia ke uta o lo no winga ia kai do i rupinga ke le ngi menga o mai la kai ai le mo le a le la ufa nga le fa ata ia le la o mo sa o upu mo kai kai i me o mai i o lo le Awale asa pisa kala fa fe na sa mai ngi me fa fe na sa mai ale voi sa e ma sa longo to tele
a tonu o leo wa kuka i nei le aisa ia le afa mai le no le ai le ia ma se mako sa i dinga me wa ku e ni mau fa pena a o le tede o le pauta le o le aisa le sa mai fa fo ia le na mau tino nei o ira le si fai to le sa o le aisa o malanga ia va le ta to ma me sa mo ai sa le a e wa pe sa telefone tala ile po le sa vem kom sina foi fa mai ia na sa no fo yo America sa mo le na le kile ngala ko le sa le fa mong yang a le ala wo ki kilo kwa e sa o le mer ia io a wa foi pe o le fa siana pe fa sia mai stasi fo io foi pule o le fono foi tula fono i America sa mo ya sa ta sa fo ie la to pule nga malo si lei fo fa si su nga pe boni le nga e sa fo la to e de mari le me o le foi ko ngi ko inga fo de ala e la to pe sa o ye to inga ale la wa so nei mi o lo yo fa mo mori o mai America sa mo le mo we isa o te no le si pile fa ma ya mai sela le ta tu tanga ya tu Christmas ma to so fo wa o saura ka ko va ala e sa wo fo wa to te ta tanga tfinga wenga company tu apai al stakisti ruila ia mo tatu te wa inga America sa mo ia telefona mai tatu fa mori te middle Christmas te lo ala o le singa do nga te le ala official tutor ma le a fatino o le mate tu o uta o mane le a o mai ina ia mautino ia wona to sa mo se job wa no me winga o le ai ma le si tu le ke no si le fo ile su komsina e su o le wa pe fo dinga mai wa o fainga tanga nei so tu la fo no i pauta fa sign e se tanga da o le alu o mai tu sa le ai ser kanga ka mai ave ia e bi fa pena le ta sanga vo yo mai yo ingo veniu fo la fa sai na e mo se o me pe mai kua ia mo ko ma o ia ma di o mo ko ma o ole ko fa ko lo si di pele ko mo nga se si nga ia e si la fia boy ole la i le fa mo di le pusa mo ia ma le pa su pauta le o le ala e fa mai le o la e si sa idi le sa idi po o tonu na to na o mai abe ia mene ia Garcia ia mo le awale ho mai fa mai o la o mai ka ko ka fa ho le so songi le ia le va pe o overdose ia te fa awe ia le sa si di ho ia su komsina po le ane me fo angole o le overdose wa ru nga overdose e ira nga yo nga fa nga overdose ile ia te fa ia se ko sa idi po si wo nga e abo e fa mate si me ola e si sa mai me ngi sa le ia o tatu ma fo ide me fa pe wai ko le sa mai fo mai manu mai fa fo e si akire te fa o tara la su como si nel mato firo inga le va so lo ma lo fa so manu ia le me ora fa so manu ia o ta ua le wa o la to wa ia o ina le ba i te fa la to wa na si le fia ia le tu langa ba ia le tatu te fa ve songi e fa ngai le to era te fa songi le official tutor le te min nei o la tau si ma lo si ia le ma io le tatu te fa le fa ngai le sengo le o me nga le o lo le au ba ko pau ka fa sa inga ia la ka wa nga fi fo em kai fa il quiero le pau ka ba ko alo va tai ona tatu fai o le na mata win mata chiel tu lang e fa lo long fo ta lolo ya mole malang fo tatu malo ya wale fa fa le no mata fo no le fo no fa jula fo no break samo abama ya tu lang na le sa mata fo ia mai mo i le to tele lungo per te fa lang fo i ia te fa sala lo mai na fo i sa ni tele ia le lavana matawina fo de sa no ngal president del senate o se tala fa so pito fo ile fa nga malo sa mo lua se mo fo u bala au fa ro mai ai ta el tato malo me se lava fio to le au malo mala na siofo fo tala fo ma ta el malo de palmia ile fa u fo le na fo el moto fo no fo le fo no fa tu la fo no twitter ba no ia ma eu fo le mata tu langa fo sa fa tino ia el tato fa ro masa ni
tātou tūmanga nui te lei no mo te whapele ta lolo. Wa le alu tu mai ta i o le alu malo le sa avema tau pofu i mo e le bolino tātou ta lolo. Ia, manisi fo e mata watu, nisi fo o tupu mai e fo e tātou tunu le ngālu lua i Amerika Samoa Company le sa lātou whamau popo tātou ta lolo. Ia e o te loa o se malanga tau o hoi wale mata watu sa whero i te o le malo ma e whionga le al malo ma le maru o le tātou o tunu o hoi o nopia ia i te tuila ma manua a me se lau whinga ruenga o lo ngāru rua i le company o le Starkist ia ma wale a mano tau ali te vai ma le tau sala e whero e hoi ia ma ame iei ni a po inga ma ni whau tuanga o tua i hoi lau whanua ma a inga e a penan fa mo tu o no nga nga se i nga mo mi o alta tu no ma lo fa te tele ya ala o mani no chelo nai ma nga ya ma lo fa te tele ala ba tolo no fa i lo le tu o ta penanga ya wa ta ru tala mata mai sa mo pen ta ban fa mo per fo nga ma lo le o to ne e do ba ya so le a ma lo ai tanga te finga nga u ma lo i te mi ki si massimo te so po le ai do il committee fidia al malo tal sanga fo i mo topi te telefono fa mai mer fa mo e tau no o todo massinal nei o mo tu ia fidinga ia mai te wel to tala ma matanga nga office fo fa mai uma e to ia nga nga le tau sanga fo o fa tali nei le talia pe te en le tal sanga fo e tu wel ta tu no e sui fa sa lau o le po kalame o le moto vinga mai sini Australia. O tu mau pe sfulua tangata o le tātou tunu o mau ia unga le wha mai tasiro wha mai fo i tunga o le HIV/AIDS pe o na veida so mua o masino te sema i tausanga te kasi. E avea maso e wha mana tu i pere tā ua o tāla inga fo i o pui ngai lea fo i wha mai. Wa tolo atu nei le tapunia o le seini ngā lima i langolongo ai tātou tātou sanga fo i o le visa, free visa ia mo tātou tangata ma isi atunu o le Pasifika e fia malanga atu i e asia atu i New Zealand te vai mal tau sala alau tele tātou telefon te masan alo fafte tele o le tālu balu i o le temi New Zealand la falu tele o mai tālu tarana pe whafonga atu la tino ia a maia o la stala mai la mai tau le am tangola nei masina fo tulo il tau samo o lelo i eila pita ingo timu ngoma mafo o wha malu sia pia mo lau whanua umo le tātou tino o ia wha pia fori whautuanga o lo longa o lo wha malu sia pia mo vai tafe wha pia no whanga ia fianga o fie o ingo le tau i le so se vaenga o pia uma mao le eo lo tau to pei lungo o Samoa whata sia iau matimo ia fie le tātou tino inisi o teimi o le vaenga le tau mo polu masawa ia ta ape solo ai timu mai mafa ai pupu inisi o teimi fa pena i wila ma fai ti tiro le ai tala i o le tau o le so mo te sema o le nei masina pou o le ngal mana fa malo fa te tele te jo mal tanto ngal wenga la mtanga nei fa yaso mo ni fa val nei yaso so ja men we la mtanga al masina pou mal nei va yaso pou te vai mal tu sala te lava la fa tu o le fionga ngal mana tu mo ba tanga be ti be tanga be sio le tanto be sa mo pia ya matatu tara no ngara no follow tele ne va ngara na sa mo na fo ba tu tara tala follow tele e le am taino tara tala sa mo ne va sa ba tala balu le tau ne tu jo mo be sa mo sflima e ba tolo a mo fo mo ngas fa na o ne fo i tai off fo Nangos fana ola songo fora nei le aso mo te sema o matala le telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu pe am fana whanga ina le telefoni mo ne se whamanianga o se aso fana o se tasi ia olo whamnatano nas fana o le solo mo fwela mano le tanto i meli On air at radiosamoa.co.nz Lungo al Facebook mari YouTube o Radio Samoa e pule e po whio vaenga na e ma whaina waweo mo na mai la whamanianga o se fana o ne fo i tai au fo le tanto telefoni ma alo si whamania Alofa. Alofa. Malo si fo dia, pare.
So mungi lo sunga le ho ni tai ho. Ja, aber noch mal. Ja, fast time mo le no. Ja, ni ever know. Te famani anga le spana ole sine ya tere sa ring. We shaka I knew my sari mo pale si umasi. Ja, ole soya to ilo lo sulmo vanto sang. Ja, fasta ile to sang mas e tele wa foi mo ile sine ya. O talo ile tua ya. E no famani anga lo wala ngama lumana yo lo wala. Ja, e peio na e to sinio atu yai. Ja, alo fai lo ainga alo fai le tua. Ja, si dilo usta ima. Manu ya ilo wala. Ja, alo fanga na mai yo ainga umala. Ja, ai mi se uma tu mo utu ngane mo lo use totas. Ja, anga leida tu le ya so ya to ele. Fini fa tai la velo su le auto vai mo le ya. Tai, maar die voor de tai of fo. No ane ta lofa. Ja, ta lofa. Ole aso ne wa ato ele fitu su taxi. Tau sanga ole te mai tai ya mo tu sanga po Rosanna Robinson I gaste. Ia whaakatai le atua na ua maua le uso nei tau sanga I tele fo I mai ante ia. Ia au ngā toi fo I le atua. Ia whaamanu ia tele lo ato toi fua nei ato. Alo whaanga mai lo tuangange ia antu le vā. Ma no ane ma le whanau man rasko. Ia mai se lo tuangange ia ase ma le whanau gaste. Ia alofa tele antu nei ato toi fua. Tai no ane moni for nei tai o e ta fam le emeli a Le o tatou whaamanianga mua o le whaamanianga lena lea e au mai a Fly River Yosefa e mō manai a Yosefa. A special birthday wish for a special husband, father, brother, uncle, Manai a Yosefa. We praise and give thanks to our Heavenly Father for blessing us with you. We pray for many more years of love and good health to be added to your life. Thank you for being our constant hard-working provider. We love you so much, my love. The twinkle in my eye. Happy 56th birthday. All our love from Bethany, Mabel, Bruno, and Maise, your darling Leva. Yo le whaamanianga lena mai a Fly River Yosefa. Oleisio, I think, yeah. E na ole paule na ole whaamanianga le uma whai na o maa o tatou email. Sunga na awa. Okay. Apo mole as whanau o Kalani leai. Okay. O le whaamanianga as whanau se tasi foi o le whanau ia Kalani tu lui fe pulea e misipati vi ele tu elona lofa lona ngale leiwa tu nei le sfulu on tu sanga lofa anga mai lo nana ni o papa. E mangele tu lai Popoe and Meroma, Auntie Tia Ina, na yo matua ya Poe Junior, Sophia, your Auntie Sita and Uncle Wayne, Auntie Isa and Uncle Alama, your Auntie Ina, ya sila na yo uso matuangane ya Kenny, Mita, Poe, Upu, Malana. Happy birthday, my beautiful love. Moni tele lava was fun of so. Es whaamanianga lo pito. Ia ta whaamanianga lunga le YouTube channel. Whaamanianga mai Junior Mikayo 622. Happy 34th birthday Sifa. Alo whaanga mai lo ainga I 94 Claverdon Drive I Massey. Wa whaaftai ai lea tua. Wa aulia mai nei tau sanga e tele. Yo lo whaanga na mai mom and dad. Love you, son. Oh yeah, I think ole na lava to repeat, mate. Boy. Yeah. Okay. Jele no pen as fa na o tali se wala se te fano fa mole ngamel man. Pen number 1 to lo pitole. Okay. Always from the sending our love and birthday wishes for you, Tali se wala se te fano. Our prayers are that you are granted with more and more years of love and happiness and good health. Have an amazing day and enjoy your day. Spoils. Happy birthday, Supermom. Love from your cast, Liba. Monia Telelaba, ya lo waso soi fua e le nefo yaso. E pe fori ngamba kako nga. Okay, le wo mai Junior Mika le lunga kako Facebook, YouTube. Yeah, okay. Kako ulalanga. All right. Yeah, o family ngamba na ne fo tai o fo le president ne family trele pule ngamba na fenga
Already Samoa man le tara proclame man wole tai amoria tele lava o to waso fanau le nei aso fasika ko paki. Ya, sung mai tata. Sawa. Lele, just full fall about. Happy birthday. Mesa ta fire low. Aule nei wale taulau. Talulo to in and out. Au fair foi ole mau lo to it. Se manu e taunu te fa more more. Oh e lava ole sini ole luolanga sulu sulu ole la. Oh falling out. Oh e lava ole sini ole luolanga tu mau pe amo alofanga. Mo e lava. Aisa ele pongai uala e ona ele fainai. Atu yalo fa Italia o e lava mau filinga. Awile awa uma foi so manatu. O te teo pea o isi o fatu. O e lava o le sini o lo olanga. Sulu sulu o le la. O falling out. O e lava o le sini o lo olanga. Tu mau pe amo alofanga. Mo e lava. Mo e lava. Ai wile awa uma foi sumanatu. O te teo pea o e isi o fatu. O e lava o le sini o lo olanga. Sulu sulu o le la. O falling out. O e lava o le sini o lo olanga. Tu mau pe amo alofanga. Mo e lava o le sini o lo olanga. Sulu sulu o le la. Oh falling out. Oh e lava o le sini o lo olanga. Tu mau pe amo alofanga. Mo e lava. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Ia o lunga le tato a wala lo mai tawal on stage. Tawai sumale ono faisi pisi mai na Brigham Creek Road. Ia ile time le nei on the eastbound.
Royal Road on the southbound o lo tu mau lava le pisi foi I le vaenga le na o le awala mai tawatu State Highway 1 Eastman Road on the southbound le foi ua faisi pisi le taimi le nei Mountain Road on the northbound ua fape na ona pisi New Market le o lo mai tawatu on the northbound faisi pisi le taimi le nei Market Road on the southbound ia o le foi ua pisi sato Ellerslie State Highway 1 on the northbound Faisi pisi Princess Street on the southbound o loo fape na foi on a pisi lunga Tato State Highway 1 Tui Casper on the northbound yo leisile now awalo leo loo mai tawatu taimine wa faisi pisi Awahoi Road on the southbound State Highway 1 Stanley Street on a westbound State Highway Sumaleono lea o loo pisi foi I le taimile ne yo le taiao nisi na vaenga o le alatele o le na ua mamafa le traffic mo oe afta avalo e mafta mai ma fa fonga mai ia tau sisia le saunga le mu I lunga o le ala tele nei fo taimi pisi o le tae au to eva minuto ntale o le tulai valu Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa Ua tele whawhita au li ua awhiai au kilani ona o le whisuia inga o le tau o ngaluenga tele o whila ua inga o te talai ava noa mo le whaalele a atili o au kilani Ua o le taime tala noa ma whaanga I oi fufuanga. E mana o mia le pui o tangata ma alato mea tō tino. Ia whau whale I whanua tala whiangai. Ia taula lata I whale o loa. Whela ua inga lau tele, whaapea whale whainga nuenga. Mo nisi whaam talanga, tala I ana I le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. Ua te tala nei ava noa, e whaali ai lo whinangalo. O lo au mai ale nei whi au tā ua, ale Auckland Council. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. Talofa Samoa. E mawhagira sosoani atu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no mpauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo Australia ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mo le mawina le matanga o fie ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le awhio anga o awhanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Whatau whalolonga Seabreeze Resort I whanga o lo au na tuele porkalame manu le tai Alberta Samoa's whalime me tolo amoe no watoi ono minu tolo talo le tula valua tala mai Samoa lam tangara ni mesa pēta la valu le tai nei o mai le tulu le tai au o manu mai tato fifia mai se whai maa kaka mai kako kai au o la sofo yeah brand new ai foi mal ma fau asa le whasolanga ngawhia yeah o manga ngawhia a whi le I ua le lei fwoi ko ngā I o le asa o ngawhi ngā aso fua le kako ie yeah whai mea whiwhia mai nei mātua te pene ino nei whanau nei tai au mahalo lon sai mahalo wha mahalosi e la umfo ia o ngā nei whanau nei tau sang yes alo whaaftei taro tala me sa mola mtangara nei vasa pēr tala paru le tai au nei ia male te tununga lo manuel wholaunga le tino a fi moil wholaunga le telo a inga fo I nei tau sanga ia e whaaftei le lofo le tua mōlo tu si fua mara mahata mahalosi si whaua ulu taro wholaunga le lewa whaatau muabu fo I le whaiunga lua fi ma le lua rima la tau Mai kako moi mitinga lua fe lua po a mai. Moi la toa au sia moi mitinga le tau sanga kai le ke le ko. Bi ele tua. Mo kako ko ki au sia fa malo si mai. Ko pangel ma singa ko sanga ko Iya. Mo la toa le me se me o fe ai o langa or kari nga moi mitinga kako. Le ai se me fe ai le kakalo le se me fe ai.
Fua mo kakama. E ala na malo fa tai o titilo atu. No ma ua ili potele mau atu nei foi sainga ngā mori e sa mol mele o leo ave fa ngā funga. Ai peo te vate foi le malo tonga. O le foi mori mai foi ngā kampea ngi sainga e foi lau kikira kuingo. Ya mole ave ya malfanga inga se foi o vai um sara fa pertania o si cucumber sa ya po cucumber sami ya sa por kaula nga kole funga pe ia fa ya foi si fa le tonu nga foi o le vaingale so tonu nisi mai tonga po ni tanga tanu o tonga o le o molia nei I le vaingale na ona kusai kasila le konga ia ai lua sainga o le o molia le tulanga foi le o so ona fai kong wa mana tu et tau la foi ona ia le fua fa tau foi le e ma fai ona fa o nga funga o le tulanga le o ia pe le fua kula ia o fai si o so ona fai foi le ma o le ai la se fua fa tau le fai nga mal fa nga ino ngai funga a vakulo lai I ka ko fale ai nga I sainga ma le atu asia le ala na ma u ai foi le ngata o la u kuka le funga ai le o mama se va tu foi fa fonga le tunu ele I mama foi le ona kilingi le funga ia o ngisi o lai u fa masima oni you know ese foi kuka va enga ia o le ala mo li ai la vaenga le kusai foi pe ama le fitu se fulu fitala ma ka yongo mama singa la yo tu ia e ka kaun kokong ia sala le ona o le fuaina ia ma le fa tau le foi le o le fainga yo so onga fai la foi ngai funga yo funga ele ka kau onga ia wa fa pena la foi na fai so le fa sala ai ke la ia kusala o le onga tala le mo alu fa le ainga Vai le me ai fo nga le fa pe va ko fancy mai le ngole ainga kong le fa ka ai mang fai kau le po ingredients fai kau le po uma va nga ye fa au mai fa si ai manga o si le me ai nga fesili ai vai o ha me kong o ha me nga ku kan me ai le o ka ko fi fo pe va ko fancy mai le ngo ye fa kau ai no ma sani o po se me le fa il funga e ala le to lo mi do talo le tulla e valola fa tara fa malestino ta e le ma fai ka ko fa ka malaka fa malestino yes aia mai ala fa malestino so tala mai sa molam tala reva so ka ko ka ko ngor lunga ia lunga aia al safa ya aia lunga aia luma iya yo iya yo lunga Altafa yo Altafa iya oh mang iya luma iya Altafa lunga iya luma Naya manaya safali yo Altafa das dua ton ali se furse con ya baile manga ya kakolu angela ya kakolu ainuma malo fa malo si manava te tonu ia unga I mai fafo manava te tonu manava I fafo malo fa malo si mania tele ne ya so soifu ia Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa
Tasilima i tu. Amo. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalo whero tātou usunu i le amatanga fōi o le vai sa fōu ma le nei masina fōu. Tala tau rongo o si mai alau whafonga. I le taunu mai ai o le whainga malanga Samoa i le amatanga. O le nei masina whaai ua le tausanga. O se vai tau tāua le nei lo tātou usunu e tuli mata iai aso fia o kirisimasi. Whapele tausanga fōu. E mau ai teimi e malolo ai me malanga e asiasi a inga o au mau. Mana no foi isi atunu. Po to tonu lava foi o Samoa. O se tala fia mo le o whainga aluenga uma lo tātou malo. O le awha umi malo o longa mo i la tau mai lava i le whaamana tuina o le kirisimasi. Se iho o ina taunu o i le whaafeilo ina o le tausanga fou. Lua o luono. E lua vā yaso le a malo lo ai i la tau. A mata le aso lua sfuru iwo te sema. Se iho o le toi a mataria ngā aluenga le malo. I le aso se furu lua o Januari. O le nā tausanga fou. Wa whairo le whai unga le kāpeneta. E le teitai o le malo le fionga i le pāle mia ma le wha moe moe. E le tau fiai ngā ruenga ma au nanga ma sani e mena o mia pea. E lo tātou utunu ui asa uma. E peo le tautua le mta ngā ruenga o le soifua malo loina i fua mai ma tausi soifua. O le au nanga le mta ngā ruenga o leo leo. Whare pui ma le toi fua taina. Wha pea le tautua le vaenga o le tine mu ma ngā ruenga la vea i teimi. O whaalave whaafu sei, ma i la tau o ngā lulue, i le tau tuaina o malanga waa o le malo i le vao motu o le tātou tino. E whaapena fo ina whaawau ngā luenga le vaenga o iei le vaia, o le tise ma le sua vai. O aso malo lo mo tangata whai ngā luenga uma le malo, o le a lea o fiai tangata whai ngā luenga i la tau o tau tua, i le vaenga tu ma o TP sinisi ma company. Wa iei le fuafuanga le malo e te tauna o antu le aso luas futolu, o le masina fau le nei o te sema. Ua mautu le whiriwhiringa o te whono mo whono whaavaya i tu malo palota, e lima sifuru ma le tasi le wha moe moe, e wha mautu ai ma tangata whai ngā ruenga e to lima o fisa o whono whaavaya. O lea ilo ilonga ua whaia se komiti whiriwhiria le malo e to lima o le sui, ma o le latu ngā ruenga o lo iai le naunau ta inga o le pāle mia, ma le whai ngā malo, e te tauna to e te tala ma amata ngā ruenga uma ofisa o whono whaavae, i le aso sifururua Januari o le tausanga fau rua o ruono. O le whairo inga masani o le pāle mia ma le vasenga o tu sitala, na whailo ai lea fuafuanga i le wha moe moe le malo, i ato ea e ngā ruenga i le mai au aso fia o kirisimasi, ma le tausanga fau, o te tala i ma ngā ruenga o ati na e o i tu malo wha paloto le tino. O lo iei vai ngā tupe nisi o whono whaavae, e le i wha matuina i ai mai le teimi na sauni ei lea tino, i lana whai ngā pālota tele ua maea. Ai o i tū malo wha pālota uma i limas futasi ua pasia i le tala au tua le tupe, mo le valu masina o lo to toi le tausanga wha le tupe de nei, lua o lua lima le lua o lua ono le ta imiliona valu sela wafe tā la, mo ngā ruenga o lātu wati na e ua fuafua, e wha o ngā ia vai ngā tupe o le poloketi, tasi le miliona tā la. O le salulu a saule so se fulu o te sema, e au mai ai le whaai unga le whaam sinonga whaai tū malo. I le tālo sanga sui wha asara lau o le porokalame o le maoto vi inga i Sydney, Australia. Pe ma whai e uno la tu ua Samoa mo Australia, o lo wha mautu wai. O le asfaraile na te nei na su e le tālo sanga i lumo le whaam sinonga, ai le i wha tanga ina i le tunu ulau tele wha pe matu stala. O le mafuanga o na iei mau o ni ata video, na whaali o ni vaenga o mau sa tu ina atu i suenga, ai o ia mori mau, e toe whaairoa i le teimi o suenga o mori anga o sui whaasara lau, o lea por kalame le fionga tole a foa sai a tole a foa, ma ainu u ilinga noa sa vainaya. O le tausanga fau o whaatulanga e wala wai mori mau o leo leo. O lo moria sui whaasara lau mai Australia, i le whanga tau whale, a fuanga o le tālo sanga i ua mori maima, e fia tu ua tanga o le la wha masinonga ai malanga atu i Australia. O le aso mua mua le masina fau o te sema,
Wa wha mamalu pea I tausanga uma e wha tāua ai le wha au tau mōri moni. Mō pui pui ngore soifua o tangata uma o le rangi au fia I Samoa. Mai le ngase e whainga tā o le HIV AIDS. Se ngase pe o ni si le fia ele I maua lava se vaila au wha mai. E titina ai I amate le vairusi e mafu ai. O Samoa le vaia e tūsa o wha maumaunga. I le lima le nei o tausanga talu mai le tausanga lua o. E to asfuru lua tangata o tātu utunu o lo soifua ma le vairusi o lea wha mai. Ma o lo whengai I la tau ma tonga fitinga wha mai. E ala I vai ma fuala au o lo ino. O wha maumaunga ilo nao au te tele talu mai le tausanga e awhiv silau I vasfulu. Le wha pena mua I mauaisi tangata o le atunu I aung o le HIV AIDS. E to lua sfuru wha I la tau na mawai. O wha iloi wha maumaunga le soifua maloloina. E ui na wha pea e maua lalo na nu melo o tātou tangata. Wa a fia I lea ngase e mafua I whiusua inga. Ai o nisi o wha mai e mafua mai lava I whiusua inga. O lo maua lunga aida nu melo o tātou ali matama I te televou o mawai. O wha mai ia o tā ua o chlamydia ma le syphilis. I le siria le fast furu afe o tangata ua lātou saini le tālo sanga. E lango ai le maupo le petition mo se visa sa loto. Mo tangata Samoa, maisi atunu o le Pasifika, e fia malanga si atu I Aotearoa I New Zealand. O lo tuma upele lango ino le tālo sanga, e le tektai o le malo Samoa wha pele atunu o Fiti. Wa wha iloi se pepa o wha matalanga whalau I tele, o le tāpuni o le avanoa e saini ei tangata e lango ina, le tālo sanga e wha o ngaifa so ta inga interneti, po le online, wa toi tolo atu nei le wha unga, o le masino I Anuari o le tausanga fau rua o luono. O whaia lea wha unga le komiti o lo wha maupopoina le mau, o no se fina ngalo le komiti wha pāle mene le malo New Zealand, ina ua lātou futo ai loa, le tuai sei nia e nisi o le aulangolango le mau. Le aso fitu o le masino na te nei o November, na tāpuni ai le tu ina atu o sei nia tangata e langolango I le mau, pe tai o le aso tolu se furo I Anuari o le tausanga fau, o le afuto a tāpuni ai. O tala amatai o le nei vai o sa fau, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Paikala tamai lukana wala nei teimi o le taia fau, lamana il flow o le traffic elo I se whala vlave. Tuina mai leo nei vanga le taia o la fo I mo ia pisi ala flow na paubanga lo titi la North Shore ko pisi la titi nei vanga le taia North Shore mai Silverdale pasal mai Wairau Valley North Takapuna ya o vanga polokara na mo tato lo malanga mai North Shore ngai beltolanga Kilani pasi mai lo Esmond Road pasal mai lunga la wala papa flow de leia se pa eltolanga ya Kilani west northbound o le malanga North Shore la okay tato lo malanga mai Sifo Lema Nail flow mai se lau pasene of Kapo local lava ia le city bound highways fulono around Pasimai Ponchabelia on ramp fasolo mai Morningside Western Springs Pawang albanga le poloka mani ne banga le tai ha pasia to Western Springs on ramp fasolo Newton Road on ramp po a live flow de leia da pisia live flow de leia se pa el taulanga I Kilani o e malanga mai highway lo se follow southbound Pasima le tano Ponchabelia faisi poloka around Mayora Road papena Dominion Road Mahios Bar Pasima ila wala papa yone hanga mamangele okay malangal malaba lele Massey Road on ramp kapoloka like Titi Lava Puini Road on ramp Lambi Drive on ramp around Rainbow's End southbound faisi poloka e bangal tayo westbound faisi poloka around Puini Road pasiatu ya Massey Road ya flow delay ya se ya pa ile alu sifo mota tolo ilunga Lusfulu highway Lusfulu westbound ne bangal tayo state highway 1 city bound Lamanaya poloka like Titi Lava Drurin Papakura, Seki Mai Papakura ngai Tanini, Manurewa on ramp Poloka vanga Masanya ia, Manelva Manukawa ngai Te Irirangi, Stamaki Road on ramp Fasolo Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington Poloka, Pasimai Green Lane Flow Leisha pa il taulanga Kilani Tanfifia, Leisha Falave, o Twitter Mail Lel Nevang Town, after Bale, Famana Masani El Town to Pokalami Radio Samoa, Marol Town, Famon Mole, Yamai Nai Fanap, I will Famo Boy Nai Fanap for the Corosina Lawala. Ya warsa ole mone whanaua malangatu na onga na mtanga ole nei fo I vaia som.
Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Malo va tele tino la mai mobala fa fonga ne va ngore tai ha ba inga la tamale nei le talo le tau va tu Samoa los futol we le ma fa le Samoa tel valu Samoa ne va ngore tai ha tu mo winga awa pa uti mo lang le fo ni so va ngola tino ne fo ya solo te va tu los fitu nga los fut valu degrees Celsius mo dunga ole bebela fa mawina mo Samoa e ne fo ya solo los fut fa e lona mo lalo te fa tala fa tu pa angal tara kalame so se vai ngola tino pele Samoa fa pena fo America Samoa o tara ma futa ne va ngora tai ala ma no le tai ma no lava e ale so fo mo ria so por tanto vai le tau le tuatu le vasa Tasmania Australia good g'day mate malo se fo mo ria malo le tino so se vai ngora Australia ne fo tai mo le tai ala mo Canberra fa si maru lu fitolo ele maru lu ile ne vai ngora ole tai fo winga le tau lo mo Canberra Australia Fasaron abawa pa utimu malo si tsavili ni so time is for fitu ol mo lunga na maru lu fa mo wina mo Canberra so il bova tu Melbourne malo si fo monia pa angal tara kalame Melbourne malo si fuas futasio il maru lu ne bang ol tai hao ol tu bova tu winga le tau Melbourne mo ne fo yaso la fa solo fo in abawa pa utimu ni so time is for lima mo lunga na maru lu sole Auskaria ringa vela fo dia lo ko maru lu fo iri so all is fully mal morung mal nu fa mawina mo Melbourne so senior Australia good morning it's fully mo ile manuel ne bang all the time ola fa solo ina awa ora tau mo to ile so los fulono le la ma fa sini los fulono morung vela fa mawina ya mo senior Australia mo la matanga ne va so ta tu yai ya malbang ye Brisbane good morning it's fully morung manuel ele Brisbane ne fo bang all the time o winga le tau mo Brisbane le so o la fa solo in langi le tau mana solo la o kasi vela tolu sfuru lua ilona maulunga Brisbane o mo ka vela o tau e le ne fo yaso malvaanga vela o Australia yaso uma matau sanga uma Darwin los fulu valu e le vela ne vaanga o tai hao o winga le tau le so o la fa solo in awa e pa ultimo malosi for sabili ni so temi tolu sfuru tolu mo lunga le vela fa mawina ya mo Darwin le so so tulakana il televainga Australia ya male vainga il taule ne fo ia matanga va so ta tu yai tama kima kora o kilani no fanga fa salonga ready samos for valu il malu ne vanga ta tu ma winga le taule so va tu fafo mal pot fa salonga ready samo manu ko nei awa mai ma atata mai langi le lei file mu le lei nga yui le se mingo yo lo niu file mu le lo nga to le lei tau ne vanga ta o winga no taule so awa lang le lei tau los fu tolu malunga o le mafa fa ma wina mo kilani le so sfut file ona ma wala audio tai lo tu se fo ma manto malo se le fa so na awa lang le lei pa uti mo ni se vai o kilani lo sufa malunga le vela fa ma wina mo kilani ile aso tai ao vai go tu atu fa so pa uti mo le so lulu fa so lang le lei la stoffi ma la for really ma la sto nai male aso sa fa mabong obana tu na mala ba tau ne foi vai ngole tai au fo to John Ready Samos for limba to la mos for fala with ya ne le tu la e balo tau tau me samona tau ne vai aso pena fa fo le tu to fa se la wina mo pa tale tu la se fu mo le luala o le so mo fitu po na ne le swa ponga tau me samo o le tau balu e le tai on tai na wa fa fonga wa se fi fo tu langa e mala tu pi samo a matanga ne foi vai aso Radio Samos for limba e ba tolu amo e na o se fu mo fa le wa ta ne e le tu la balu smala fa fonga tato mo fa samo na matanga ne vai aso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Aua ne i afe se atua o le ala.
O le atua o le ala, e whaatatau lea I ni mala mani puapua ngā e a fia ai tangata, e masani o na whaimalanga I le awala. O ni isi o upu e whaamatafi ai mala, pe a whaiu se tautalanga. A tātou te a ma tau mawai, ia mamao ni mala mani puapua ngā. Aua ne I afe se atua o le ala, I lau tau whai ngā malanga. Aua ne I afe se atua o le ala I le nai tū o le tātou mafutanga. Ia tau nuu manuia I a inga o lo whaamuri mai. Ia manuia lau whasau. Mai o na
Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eise ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngaluenga mo le nei no ia fa ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e aulia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofie o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina iola a mau alola pusa fai loa Tole. Ka ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua mauala la whai eiwhi. O ka, upu. Hai, ku pe tau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai. O whenga whakau e kouia. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a felesi au kilani. E te maua umai tau mawha o le sami. Susu mai I le Whaiva Car Road, Mount Roscoe. Te tala I le ono aso. Mai le aso lua I le aso sa. Mai le se fulu I le tae au. A fio mai loa I le kiwi fish. I le Whaiva Car Road I Mount Roscoe. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga soo o filfilia me whale talimalo ta imua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo aso e lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mole mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iai inga whapitoa. Whafsot tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Lana whanau Awalo ta uola ina nei mamau Me se Hosanna, Alleluia Ua whanau mai o le tama Mai ngai ni sau pati O mai le Christmas O mai le Christmas sa tata Atali E uina ese langona o tangata uma o le lalolangi Ai o te pi ama I le tala o le wha o le tama Sana, utau no umalo ana. Se malingi ai le mata, le no foana fa atawa. Ai la soi fua ile tupu oh tangata umalapa. Masi ke fiu e aka ke fiu e silva ke puma maleko ya ina a ole au gerisiano fa amamalo tapua ina o mafutanga ua mafana fana ua e otoya I seita se aleluia Hosanna utau no umalo ama Say
mata nena foana fa atawa ai na sorry for ai le tupu oh tangata umalava Janita turn down wish you a Merry Christmas to all the best to all the friends around wish you a Merry Christmas to celebrate beautiful time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents. Mama and Papa sharing a kiss. A photo of a Lima will never be amiss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Auckland, North and the South, they're singing aloud. I wanna Te tali tono ele lua funga ni au i o e
tali tonwele lua fungalia uio Tate tali tonwele lua fungalia uio Whawhiwhanga mal 5 stars and foi time ole tai au ina wato luas fulu ona hombino tolo tara talo le tu la eva to pa na bino tolo tolo malu le tai ro sa mo le foi asunga fu o ta to yai asunga fu pa yaste tasi ava no le malu le tai au tala no twelve tanga ro ngalo leo te mali fo le tino le fionga sa tini to mo ba se ki a show e olo fa pena fo yo na fonga ina le te le vaanga o nei le wal to singo le fili mu so se baeng o Aukilani manisila o lalam papa au ile no ya fio mail por kala mineta au la fio sa tini to ma lo se fu ya tai ni tai au lo sigota vai ma lo se fu mo ni ma lo fu ta wa ta imal ta tu se ta tu fa fe lo ya tu le lo se ta tu ni tai au ma lo se ta tu sa mo vol ta tu se weekend fia sa ngole mu man ya ta vai ma lo fa ta foi mo le por kala me foi tai au fo ya le tato au se foi le to masina nei to sang ma lo fa tai mo au nang foi ya ma se foi tu mo le tu sa ta tal no va sonta ni lo fa sa tini o te pena ya fa un foi o le fo te lo peto fina ya lo fo sa mo fa mo ni foi fa mo le e to tolu ya na ya lo na tu ne na ya ya ai pe se vai ngol le to fitu pacifica e se fulu mo le fitu ila to mai ne na Nena fa u tavai ia lela ye le taya o nei umaro ka por kalam ia o watu lo fa tino ni si o ngal renga ina fa yala to to ninga o le mana ngala vai mal mana ton tanga renga tavai ia loa ila to nei ia meto tiam au wala e mafai ona so ta e mafai la o nanga nei to tanga te Pacifica o se numero mana ile ale fa ko ki fa kali Wellington o le lo malisi fa una Wellington le masina fo ia o le masina ni umolo ia ko a mai fo dunga ngai I si vai nga ia o no winga ta vai ele umarteu sanga ba wole ava no mu ila tu fi apalai tono tanga luenga le mo wole so sani ata vai sale le sei mo le vai nga le tai ata vai o te lo mo la to ia fo ia mas fo ina ia lo sa mo fo le ia e fa mo I lo fiong for sa tini ma e na mo malai ia wala upu masane la tino e fisilia mo mai ya mo mai ya sa lo le vai e mai se le va vai ngor tu la fo mana tu o lo duas fu vai ya so le lo Wellington ile o ele tai lava le vaenga le lava le lo mala mai vaenga tula fon al vaenga pito silian tawo ya mato lava ya o le awala e te feto ta ia ma fatino nga le na yo tatu tanga te Pacifica ia pela le si vaenga le tawo fa peta le mentoring fu le ma ko program mato ia ongai ka mai kia pona yuso matu fa fine ne o mato nga le o ia o tam fa fine na ia baba ia la to fa motino mo o lo fifienga wenga lua o sa o mafa maoni le fatino ino nga luenga au ona ila tinu ko ia ele ni vai ngor tu la fono la bela via ila to ona no le man mala mai vai ngor tu la fono tava se la pasena malo fa tai ta mata lenta o pisi foi am tanga luenga le aggravated robbery so de lo nga o inga foi le wo foi kai mo su e me nga foi ka kala ko o eso en con nga ato vai or ka dia nga yes su nga wenga ia le ona fu le pakiki lo va ia o le tata no version se va tu nei I ke se mo le se fulu ia to inga so nga tu la fono le fucking ngo I fa nga ia ping wow a wa lu foi ke ngo se fa mo le o fa nga ping e la matia sa mo le mus o le weekend foi la nei tavai o fa tu pula ia o lo no winga o se fa tuanga ma o se fa fangu ia ila to o fe wa ia fa ia la to fa tau ia mo pa aile se le ni ke fa le se vaenga sa ngole mu masefe lua fa mo o tato o ke minga ko sana ta vai to tele ila to vule le fi va me la tele o se I fo dungal akor ma fi ia kupe le holiday pela ia e te tau na fu le e ke alu la o fe lo fa tau ai tanga ta vule le fa le po fa le minga o lai mai ka o le vaenga o lo e fe lo lua ia o le te mea le fes fa ina mo la to lo fa ya la to pisinisi e le tato tunu wa ai mo alo sa ngale mo mar sa ngale mo o la o fa nga renga o tato te o le I o loa e ko mo a so fu mo o va na pito si le non ta o to fa sa ina mo la to lo fa ya
nei so ngā tūla fono a whaafonga me tātou proklame po mātua fo ta vai o wāoro pumonia o lo a fia i alo ma whana wala tunu a whaio e sile fia lo e whai e lo waro whamon mone wa ka mo whai kua e tau tu ule to ngā winga le mi ngā lo whatino i nela tunu ta vai Nei tu mana wau tu e fwoi al vanga mani le ne sa whamon mole soifua lo no winga a whamai al ka ngau i waku le lengi waku pisupo le kongol whalo loa o le ave iai o sanga de mule o fo le wa ko mo fo puso piso po sis kai ya ta vai nga fiku kala ka wa ka ko piso po le ia a lo se fu mare ola yes elena o ya faina mani ya faina e se la vai la to lo ia ne la to tai to lo ma fa na u ta vai o le nga fa no lo vai ia tanga lo nga no le o wa te style in kia lo wa lo tu ma le ni te ala nga no fa ngai o la to o na pisinisi a fa mai ke la ko se e mele e pis tu popole e lengi po preparation ia e umanga e la ko fa tino va nga e no afia ilo se fu ala yo la le kia po tanga te no fa lo sila mo ma fa lo ai pe fo ma to ta vai o le ele fau tuanga e li imita mai tai un tanga luenga ba ai lo saunga le mu malo se fu e ke koe fia fo i lo ainga o lo fatali mai lo ai o le luenga fai koe maua o lo fai toi maua tawai a so fu male ola ia e fai ta on to e se vai nga fo le e fo ia ele fa le tono ma fo fa mala ngona ai ya tu pus fa la via to ata ma ne se la opsione fa na tu lo fa fo mai fo ile malo le no e la to pisini se lo fa fo le ia tar sia ia o ne ia fe ia tu langa in case ne will happen ia on bena ta on fa mo ia o lo va nga te vai a te fa mana tu le tu o va nga fa su mo valu o tu la fo no so linga tu la fo no fa se la wono su mortas e iai le ia te tau ia te oi e te fai ai singa yo inga samo pe a failure o e si la fia o le ngai inga le fa sa o ina i lo soifua o lo soifua o isi tangata a ele faia e no o le maliu ia te self defense te vai section 48 1961 le Crimes Act lea e ma faia e le fa apea la waka faia te vai a sa warkanga kamare la au kai oi ai ku e pe tu lo le ngana la fa ngai ai ku e pe lo wa e ka le ai e ma faia na e faia ngai o inga te vai e ma faia na e faia ngai o inga pui pui ai oe o tangata o lo yo au tafa mare lau tele ai mua o se fe e pe a faia ngai o mai na pito sili na mtau ta tal no nei tai al tu lango ia fianga mental health pole a fianga mafo fa io te lo ia fia ile pule le ola fa pena fo ile misia mai tono ai ngana pise fo tanga wenga o fa no no lo ye te vai e ele ngono la ngono tatu tunu ye fa maru ro tu la tunu ile fa talango la fa ya tu te vai e ele ngono ka ko ka nga ngi wo malai tu lo wal fa fo ngola tunu te vai o le ngasi le vai nga le o le mafo fa o ni se la to na soifua mai o ye vai nga na fa le tunu yo la to mafo fa o ni se la to ia o ni se sa wanga wo mafo ai te vai o ni se la to ia ono fa la fa sai na sa tang fia la to ma tu ia po la ko tel le yo fa fita o le lo ani na ma fu vai le o nga senga sel ma fa a o tel le fo la o vai nga ya fia ile tu nga senga sel ma fa mo o lo ye ni se la to o le ko ngo fu ai nga o sabat vali so le la wala tu lo fa fo le tu lo o ye ni se la to tong fe pule la to so fu ma o la ver so fu te vai ti lo ne le tai au mo vai mal fa no ni si fo so fu no ma le weekend o no le vai nga le vale o ya tu lo sa mo ma fa fu o si so na ma fo sa o sa le ta vari au so na no le o la wala le cho inte vai e le se ta si fa ile vai na ila to lo ye nga se ma fo fa ke le vai nga wa tu le ma fo mo le mana tu ata vai a le fo tuanga tala no e ba wurta to numero uma ba ku ke video e ke vala au ba yai tan no fu le fekalia fa ka ka pen ke marka kofi ai ta tu tala no fa so ha ya e mai le vai nga fu le ta vai e le nga se fu le dementia ya o lo afi e ta mam tina ma tu autistic o le silia fa ma yo lo ma wa ya lo ma fa na mai o le fautuanga sa mo fa mo le ka loka fa le ta tu la o ma mota va i pa pe a fa la tu no la tu ma se si va ia ona o le telo tin o lo wa wala ko mo le tu fo mai le linga ma fo va fo le lo li po ti la tu wa missing people la fa mo le sa mo
vele tātou whamoa ia I lātou lo mo ngase ia a walo lātou saunga le mu whamoa. Alo whaftai, ia, o le tāpokala masane o tātara no fo lo whafo mai nei mātua, ia, o saunga le mua whanau le ma whantu ua le whautuanga fo mal tua lalo lea, am tanga ruenga. Sa o le tawe, se furuma le iwa o te se maula so muri le wa onga. O lo na winga, koe lua vai aso. O na winga pe se vai ngore lua ko luka por kala me te toi. Mātua, a whai wale a wau ia de tau whaingar whanau ni tausanga. Ia malu ame I whanau whiningan. Kau wale me o ia le malu malama mane malo si mare tamu whai ale whanau. O lo vai mare whanau no le teimine nei. Ni sio whanau o lo sa waina o na o le mawhau whau o le matua. Ua le ia risauto le ni tausanga. Te leo alum whanau o le lo puno la to so fu mata foi puno la to so fu Samoa ona o fai asi mau lungo le mana ongo I tātou ai le ngā whatia le whanau ia mo tātou whanau la iti I whawhiwhia whanau le nei te amere nei vai aso moni whanau luma o potua onga pe ama whai o walo la to saunga le mo 5 minute le I tu wale a onga wato na piki le whanau ia matala noa le whanau vai ia la to mea ai vai e me se fuita vai o la tu la e ia e mo ia te mingi wa faisi bebela ia le whautuanga matua o sa ko e ruanga I vai aso le toi ia ona mau o foido se malo longa mo tātou tunu tabai malo whaftai ia o le atunu o lo ia lava telefoni le leo whaina wala ia le la mele songa le sa tini ia wa fo lo sirfil nei tai au tai tabai tas o tātou numero le vala awun tanga lunga le lo so la fa fusei o le tupu te minor ta por kalamita vai ele o ta uevala o mai famol mo le Samoa o le tasi o limor tātou numero le e te whai e so si taimi lava lusu mar whai tu la ele ngata I lungo re telefoni o le tātou penga te whai langi e leo se whao la whafo se iwa e ngai e te wala wai numero lea o lua tasi o valu whaiva a maka pule so ta vai ma wala ka urungu mele le feskaku I ki whai e ili wa e ngai e pia mama lamba le tu la fono a whai o ise wa e ngau whale tonu ele wa o e ma le tina ma le whanau e mana mi se tasi tala mo ai ba wata vai fa na e fio mai pa walo vai ngo te fa maru lu le tunu le ma fa yo no o watu yo to la mo to mo te lo tem ona ye vai ngo te pui ye vai ngo o fatino no nga wenga ba wole va no e te fio pe te su mai e tatu ofisa ai manga o foi ka ka in McDonald la ko fa ka ska kiro ka yao ma fa yo no fatino ina le vai nga ta vai ai ba wole to ona fa to vai so la se tem so soni mo e Samoa famile to yo fai valo fini mena nei te vai famile to fai valo fini mo so tato tunu pele ele ngata New Zealand nei ta fai fio nei ke lo pelo mo me tato por kalame nei te au ia tato to filo elesia so fu a weke por paralo le lavata vai la fau ma kwa ka por kalame te nei te saka ai fa after lo to mai e tato tunu nei te au ia famile fo le to yo faiva tato to filo ila so fu mo mai so fu me mo ya la fengo sa tini to mo ba fa te tele mo tampo kala mel nei tai au so mo ni fa ma to le verso appena foi te vai fa tai la fa la fengo sa tini to mo ba si ki a shu mo po kala mel mal talo ngalo leo ne foi tai au fo to jo re sa mo so le mo to la mo to fu to lo to lo talo to la eva malo fa te te no fa te mal ne foi tai au fo 3 and wait no fa vi fiang tai au fo good morning ua matango fiele aso muai amua Sauni mai lau pati maleko tupulanga Samoa mai e whaafia e whaava e Samoa I le atua Polou whaasi no manga lena Samoa e no ua tunu upele e pele pea I lo uanganga Tupulanga Samoa mai e whaafia fia mole au mai moa Amane ne lau siva mawhali o winga tau sa fia Se
Matine Samoa ia e mana tua Malu e ngafita o ainga Ai mise o matua Awa o soulu mana I manuia E mawai o ele fia fia Ia tu mawile tu mafina wi melele E silile amo itamua Tupulanga Samoa O maia e faa fia fia mole au mai moa Faa mane ene e lausi Papa faali o winga tau sa afia Se e maiela ia teine Samoa tau lele ai ulia ne loa Samoa o te mita I le vasa loloa Tupulanga Samoa Maia e faa fia fia mole au mai moa Faa mane de lausi Vama faali o winga tau safia Se maiala ia teine Samoa tau lele ai ulia ne loa Uole Samoa o te mita I le vasa loloa Uole Samoa o te mita I le vasa loloa Manuel tai rede Samoa for lima I tolu a mo fela boy fa fonga mal nei tai mal tai au tono lo mauta tono lo sa tono for fenga wenga Manuel lo ju ju manga wenga tai au no Facebook mari YouTube ro Samoa lo fa tol pesele mai lo le na to fa to fa le ja a ola la o pea leva ana fa o fola ai uatoe o seanga I ule ni tau sanga oni aleu ia la foane fo mava Asala ia tonu tai isofu vai vai Ualiu tino le upu O ia lea e fai masulu Le tupu musu O Samoa e fana wai le tupu
Samola tino pele mai lo a vatulo li monta o fanto fa o le tama lu o le tai o le na mole a matanga o le ba ya so ma a matanga o le masina fai o le tau sanga 50 tele lava lau te tala mo lau tampo inga le nei foi tai fo telefo pe tala iva mal po kala me fia mai fa o le tau re sa mo mo le tai mi to ona nei tamai mini so for me mania God bless. An easy road, we're traveling to heaven. For many are the thorns on my way. Yeah, it's not an easy road, but the Savior is with us. His presence gives us joy every day. No, it's not an easy road. No, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. Maria, fatalo fatu, ile nei tau. O le au foina le pati le leipa I fo mai ma tausi mai pase fatinoti u te fa fo mai no ngā tupe. E mawalalo tupe tului e fatuaini ala tu lava business fo. Ai por fatawina business o ye nei pe a faia manu malo fai ngā paloto le tu sanga asau. Sa faia le te iulo le pati Chris Hipkins ia le for flanga le te wafianga fa le tu sanga le pati o kilani o ngā tonu. Ina sona nafi. Faria Hipkins, o nei a yenga fatino sa talia fia le socio for mai fai businessi, ma le colisia for mai le Royal New Zealand College of General Practitioners, e pe ona latu ta waile ta wotele for mai fatinonga soi fua maloroina. E fa ona mawhaia for mai ona tau sanga moro no ngā tupe o tula vai le iwa pasene o tupe fatua se businessi, I le mawalunga lima se la wafe ta la. O le ana o for mai fatamo ina lava I la tua la tu businessi o le avanoa I nei no ngā tupe.
E lua tau sanga o le a le tu tongi ai ni tupe tului I tupe toi tongi le aloni tai masina am taina le I le toi tongi e le paleni o tupe o le talafo o toi I le tolu pasene o tupe tului fa le tau sanga o ni ai nga fatino le tuina I fo mai le o tu lava e se fulu tau sanga e toi tongi ai nei loni mo fo mai te do tasi e na le tasi le loni e talia I lalo le Port Kalame Wharia Hepkins, o neino no ngā tupe o le awa noa mai la sa mua yu lai o le lua whima le rufo fitu, e te wala atu le porokalame o whatino ngō loni o iei nei mo business laiti, le Small Business Cash Flow Loan Scheme. O whai joina la sosio whari tupe, company mo a wala so te inga lau tele, a wala whatiko losi, ma wala so te inga I le lavo mea la tu te whaia vau iei whainga tau whaavalea mo whainga whaangaoi, scams. Sali potia e tupe tongi New Zealand por payments in New Zealand. E visa mali lusa lau ona sumali 5 miliona tala. Sa ngau ia ese mai whainga tau whaavalea mai te ngā tupe whali tupe tau sanga ua mawai. O te iala mo whatino ngau te ngā tupe por Code of Banking for Practice sa toe whaafawina la sona nafi I fuafuanga faumo pui puinga o wha malosia. E au fiai la pata inga mua mo fsuia ingo tupe. Se wha maoninga o le tautua le tangata tongi e le tupe, se wha maoninga ma se taliatu ini whaafsuia inga pito maolunga tela matio ni tupe whaafsuia ai, a pone whaatinonga o ni whaafsuia inga o ni te unga tupe le masaniai, ma le leie tolo iai, a po le leie poloka ai whaafsuia inga o tupe ini so mata upu. O foina foise a wala fau li potinga de tono le luso fai tula le fictuaso, mo tangata e wha o ngā tautua manatu o whaavaleina I la tau, whaasoina whaamtalanga o numero te ngā tupe a tangata tau whaavalea, ma isi whale tupe. E so soni e vau iai ngā ioinga whaasotu la whono, ma whaafulisa ina te ngā tupe I teime tala whenga iai. O le a whaamalosia I whale tupe e toi rotongi uma, ai po se vaenga o tupe tangata e ei te ngā tupe e lusi I nei whainga tau whaavalea pe a whai. Ai le muri ta ia nei ta iala. O le a whao fo ona te wia I tupe lusi, mo tangata e iei alato te ngā tupe I nei whale tupe sa sao fia iai, ieisi, e unoa maselato I oenga. Sa alongo ai e ofisa Silly Rocha Baument I le lei Johnny Sila. Ua vai tamaina se awala o se awala whaatino e vau iei whaafita auli ai le tupamai, ai sa ia whaamalo se fo I maraonga, mo le whaasoina o mata whaioi mo le pui pui o tangteni sila, ma I whainga tau whaavalea. Ela te ele whaasalau ons fulu I ave ta avale e iei le sene la uta po commercial licenses, ua whaalea ngai na umalatu le sene o se vaenga le sa ilinga whaatapito o ngā o inga tau whaavalea. I avita vale te tō tasi uma ma ia tunu I whafo, sa whanana uma I lea tunu e tasi. Sa amata solo I ero fiso whela wa inga ni sila ni New Zealand Transport Agency waka kotahi. Ia nei lai sene la uta ina uamahea. O na mawaina ni whainga tau whaavalea mai sa ailinga o whaamamonga pole auditing, ia you lying. Ai sa mawana lo minga le New Zealand Heritage whaamtalanga I tawala mai, ili tula whono whaamtalanga lo ia pole Official Information Act. Sa tausanga ina, o le numera sa a fia nei whainga tau whaasol tula whono o si tia ele se whunmariva. O ni whainga le whitau I whaamtalanga tisusia sa au fui nei teimi o ngā sisenga, o le whaaliwi no le sene sa mawaina le official whila wa inga ni sila. Sa so ta ia e la tau nei, ma tapaina toi whaafo I mai a la tau le sene ni sila. Sa tau sa ngaina le Herald I lalo le tula whono whaamtalanga alo, ia whaamtalanga e winga I nei avita vale, ma whailo ai, e whaasalau limas marivo I la tau sa whana nau ini kia. Ai ele ai ma seiso I la tau sa whaaliwi wina la tau le sene, o sa tangata no in kia. Whaamaunga le official whila wa inga sa whailo ai, o le whaasalau tos morono I la tau sa whaaliwi wina la tau le sene, e o mai le tunu Arapia United Arab Emirates, se fun ma le valu mai Australia, ma le to lima mai Kanata. O le maati tua o ta vale, e amanta mai lusul fatto sanga e on sma le lima, o to tele, e le val tos fun ma to sul lima to sanga, o to lua ma le fasela lima sma liva, sa to e solo ia le sene, o tamatai. O se whaia o ngā tau sanga mua ilana ngā rua ngā ato toa por full-time job, sa ia tuli li maina ma poina si tamai titia o ngā vantu sanga, e ia se rui tau ilana mio. Ina ua mai ona ia tongian whaia o ngā ile mea susum whala au tama whamata suamalia, ni yogurt.
o se ngā yoinga sa mōri ai le whaia onga i le whaamasnonga o Amio Pulea whaia onga le Teachers Disciplinary Tribunal. O whitai ai mo mōri anga o le onga o se Amio le Pulea. I lona whaonga ai no le mālosi te le atu, se mālosi i le whasile tamaititi. E rusa ai me whaamtalanga tāo whai o mea mori sa ioina. Sa fola sia le ilu mo le whaamasnonga i le tau amatanga o le tau sanga. O le tamai tai whaia onga lo tā whiar whai lolo na ingoa. O le te mua le lana mta whai o se whaia o ngā ato toi pole, full-time teaching role. O le whai unga le whaamasnonga sa whaamatuina whaalawa i tele les whaile o tā wai, i le teimion mea ai e tamaiti o le aori. O se maenga o tamaiti sa la tu amataina ai, o na tau o i solo i spuni i tamaiti. Ma whaau i la vea i lo le whaia onga mai e tā pai se tasi o tamaiti te la te o i la ofisa o le ulua onga. Ha musul tamaiti te la te o mai e uina i le yoga te sauni e tongia i le whaia onga. Ai sa la patia le whaia a, la patia le whaia onga e aua. Ma ia toi whaia ai, e whaate tai lau non tongia o ia. Ma tongia i lo le tamaiti te le yoga. A fua ai loa e le whaia onga le pō le tamaititi mai e toso ai le lima i le official le ula onga e palau vale lo i le tamaititi a o wha on tosaina. I whafo le ofisa. Sa tom whaile tamaititi alu ese ma le whaia onga sa turi lima i loa le whaia onga le au kafo le ulu. Ai lili wane le tamaititi ma pō ona fōlinga. Ma wha mamulu ai loa le whaia onga le tapuri ma le tamaititi ma toi pō ina e fōlinga e tu sai maia. Tus tu singa. I tālonga ina ua wholofolaina ina sa sātaluai o David Benavides o le whase ilunga e au panga le cruiserweight e fusua i a Gilberto Ramirez mo fusia le rangi e lua le WPO ma le WPA o le tali ai ma le champini sa mo Australia chai abteia sa malamala mai le velo na whalongona wa umi tero whatel tali ma ona sa ia pe o peteia ia sona vano e fusua i le tau ia umo champini o le au panga telu mai ona ia whaore champini ro rangi le IPF ia i ulai o le lua whemere furulua. Ai o se tala masa ni lava, o le alo sa mo Australia tosu sanga o tilo ia isi tama o mia i champini ro rangi i le maurunga telo se la mutianga pe a fusu iai, malesi. O Australia e la titi tele se marketi fa pisnise ma fai ona fai se fusu a tele. O Ramirez sa Mexico zari putia ile manao valu miliona tala e fusu ia o pteia le tosanga tuai se ofa sa ia i lole leidava ele ma fai ona telia o no le musu e fusu ia o pteia. E nei lole fusu ia o pteia e o manao e fusu ia Benavides ia Amerika ile tosanga fo a wai tele atsan se lenia mo mai ia chalava pe ma mulu ai ana champini. E ulavo le telo telefoi tau mai le vaenga o pteia ele o le lei ana ngai o inga Benavides e whaono o vema se la sanga le lei. Ma se vaenga telo se whaalinga whaadilo lilo e whaono siti ai. Se tūlanga se avano o pteia e fusuai mo le tāwha ia umo champini. Pe a tūma o peona on sa ia ma whaawawana manumalo ina fusuanga. I le li bilionea o Saudi Arabia le na te ona ina le mekasini o whai pilenga le Ring Magazine Turki al-Ashiki ta ia whaamao poine e fusuanga pitu tele i le lua tau sanga o mawai. Wa ia ina ngona o le ale e whaate ia pe a whai e tilo ia i se fusuanga tele le vā o Peteia ma Benavides mo le tāwha ia umo fusi pe a whai e whaato i lalo e Benavides i Ramirez e na te tāpenaina. Whaari e champini mo mua Australia le rangi whai plenga Danny Green i le vāengo tala o tālonga le rangi le wide world of sport e whiawa ai a Benavides o fusu ia o Peteia nai lo Ramirez te fusuanga o le amaua tele. Ai o le tamene o le isi alo sa mo tonga Australia e a Justin Huni e fusu le pango mafa o toi whau i mai tua mai le la fusuanga ma le alo sa mo kiwi kiki toa le tele. Leu tele lea, i le whai ngore vasa nei, o non maliu wha fose ilo na whai a onga keri fiu. O fiu e whasul va tau sanga sa mat pungia a o so esemala na wila vi vai mo wha marastino, i le teime o tona ninga li lua vastar wai. Sa ma whai e huni ma le whai a onga na malosi na tue wha te ia fiu e peitai. Sa ma liu muni muliane a wha mana waina le masini, ma o ina toa le vai ngase tingaina. Sa whaari e huni lan tistu singa i lunga o wala sota inga lau tele e le mawhai ona ia mawani upu e wha matalai le tele o lona tinga e le maliu o lona whai aonga ma e leo se whaalongo na moni a te ia le wha awawai ona fusu. O le fusu a ngā huni ma leu tele o se tasi o panga wha o popo sa tu e whaia i le fusu a ngā i le wā o Peteia ma Hussein Senkara o se amani i le no whanga le Gold Coast i Queen Selani i la sono le masina neo te sema. O fiu sa telefo ina ngā lulu e whatasi mo Peteia lantala ni fusu o le a whaalolongi e le 10 minuti o ni alo whaanga
e mana tuai o ia e au fia ini au sivani sila i le maia, ma le tase le minuto se pati patinga e whaia i le apo le fusuanga, whai, ngore vai aso, whaari au pteia, o le a fusu i le apo, mo fiu. Io talana ni aso, maua per file mo tauma, maua se asfia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ua tele whawhita au li ua awhiai au kilani. Ona o le whisuia inga o le tau. O ngā luenga te tele o whila ua inga. O te talai e wanoa mo le whaalele a tili o au kilani. Ua o le taimeta i oi fufuanga. E mana o miele pui pui o tangata maa lato o mea tō tino. Ia whau whale i whanua talawhia ngai. Ia taula lata i whale o loa. Whila ua inga lau tele, whaapea whale whainga luenga. Mo nisi whaamtalanga, tala i ana i le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. Ua te tala nei awanoa, e whaali ailo finangalo. O loo au mai ale nei whi au tāua, a le Auckland Council. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. Alofa lava au te roa, o le tala fia ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eise ngaluenga tele te whaia. E au lia lole lima sefulu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whatinei no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave loa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. I ma whai o na wha sao ina i ola. A mau aloa lau pusa, whai loa. E te mana e maua se luma na e manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i le au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le over se lau valu o fitu lua fitu fitu, over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O awhionga pa ia lo tātou wali. Whaita wino le upo le poto ma le tusi al whata oto lona mata upu mua. O le au ngā o whata oto i alo ese i e whai me leanga. O whata oto solo mona le atali o tā vita. Le tupu o Israelu. Ina i loa ai le poto ma i awa o ina. I alangona ai upu e ata mai ai. Ia mau ai lea o ina i le poto, ma le ami o tonu, ma le whamasinonga, ma le ami o sao, ia avatu ai le whautauta i e whaingofie,
o le poto ma le mafau i le tau lea lea. E whaalongo mai le tangata poto, e tupu ai pealo na poto, o le ua mafau fo i e maua e ia le poto e pule ai. E la ngona ai le whata oto ma lona whaamatalanga, o upu e poto mala to upu lilo, o le matau i le alii, o le amatanga lea o le poto, ai ino tangata vale lea i le poto ma le o oina, lo watali ie, whaalongo mai ia i le o atu a lo ta maa. Awa fo ia te tūla fo ina le upu a lo tina, a wae fai ia mea ma pale matango fia i lo ulu, ma mea soa i lo ua. Lo watali ie, a fai e fa ole ola ia te oia tangata angasala, awa ne e usi ta i ai, a fai la tau te fai mai, tātou wo, tātou te lama i le toto, ia tātou talia la ina le ua fai fua la nā mi o le lei. Tātou te folo ola ina i lātou, e pei o le tūnga mau, ia atoa lava e pei o ifo i le lua. Tātou te mau ai o loa tā ua umalava, tātou te whātu tumu o tātou fale le vete, tātou te whai whātasi la tātou vili, ia tasi se tanga tupe ia te i tātou uma. Lo watari ie, aua tau te o i le ala whātasi mai lātou, tā ofi au vai ne iwi i lo lātou wala. Awa o tau wheturi o lātou vai le leanga, ma whāta alise sa saa ai le toto. Awa e vai fua le upenga, aua i loa le manulele. Ao i lātou, wa lama i lātou, i o lātou lava toto, wa lātou tali ala ina i lātou, ia i lātou lava i oti. E whape nā alao i lātou uma o e mata pea i le o loa, e ave se ina ai le ola o e ua iai. O lo alanga le poto i fafo, ua leo tele i malae, ua vala au o ia i le mea sili o na ta lili ai o tangata. O fai te toa o le ai, ua fai atu ana upu i le ai, o tau e fai ngō fie, tau te loto i le ami o fai ngō fie se i a fia, ma e tau e mula tau te fia i le tau e munga se i a fia. Ma e vale lea, la tau te ino i le poto se i a fia, li liu mai ia i la ua o inga, whauta, o te li lingi atu lo wanganga ia te o tau, o te whailo atu a upu ia te o tau, no vala au, ai le ima whawhai o tau, no whaalo loa lo lima, ai le ai se na whaalonga mai, no o tau te ena la upule umalava, ma o tau le ma whai i la ua o inga, o le mea lea, o te ata ai au i lo o tau malaia, o te tau wemu pe a o mai lo o tau fefe, pe a o mai lo o tau fefe e peise a wha, pe a o mai foi lo o tau malaia e peise a sio, pe a o mai ia te o tau le puapua ngā mane atu tu vale, ana la tau wala au mai ai lea ia te au, o au, o te le tali atu ai, la tau te sa ili mai ia te au, ai la tau te le mau au, na la tau ino le poto, ua la tau le mana na o fo i le matau i le ali. Na la tau le ma fai la upule, ua la tau ino i la ua o inga o malava, o le mea lava lea la tau te ai le fua o la tau a mio. E ma ona fo i la tau i a la tau tonga fiti. A wā o le liliu ese o e fai ngō fie, e fasi o ti ai la tau. O le nofo fatala noa, o e vale lea, e whano ai la tau. A o le whaalonga mai ia te au, e nofo o ia ma le file mu ia, e le fefe i se mea leanga, o le upu le nao le poto mo tātou le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso, o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Fato te mana nao uma lava ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia manatua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. E te mana e maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite, po le University Entrance, I le tele o kolisi I Aukilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. A whaiwa umala nei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se awanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lau tala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lau tala New Zealand po le 5 se lau tala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. Ora mawale o le awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E mawhaifoi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolus tala New Zealand, po le tolu se furu tala Australia pe silia tofoi, molo a inga I Samoa, e ia inga ole nei whabitoa. Marui e tele aso fia I inga umo Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even say it closed. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph play in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even say it closed. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph play in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sled tonight? Then all the reindeers loved him as he shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. City sidewalk, busy sidewalk, pressing holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them singing. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blinker bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids punch,
This is Santa's big scene, and above all this bustle you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them singing. Soon it will be Christmas Day. Soon it will be Christmas Day. Soon it will be Christmas Day. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon. Ersa wada, ersa wada, ersa wada yani kida kau. Sangai di tunamat, sangai di tunamat. Ersa wala kiabi, ersa wala kiabi. Sangai di, sangai di. Sangai di tunamati. Topo dell'esta lengua, topo dell'esta lengua. Satao be my now, satao be my now, satao be, satao be, satao be, satao be my now. Kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon. Ersa wada, ersa wada, ersa wada, ersa wada yani kida kau. Leu se bali table watch lo to luas fun mal 1 minuto talo le tu las folu. Ya disi la ta tu fa vifianga senga Christmas in ne fu tayao. Te ni fo ta tu wa sno. Awal fianga ti te manga luenga le tayao fo molia so fu ala so mo nei. Le fu masina so lu tu sanga lu ta tu yai. Masina muri le tu sanga lu o lima. O por poto perfecto wina sunga ile o ya te saloto pe no yel feito wina mta upu mambo tu se fa auto. Ya, manatu le nawa. So sani fo upo le tu mo ta tu le le tayao. Ya, pal manatu mo lunga so longa le mama ia fa valo filim mal ta tu wa tu o fianga yel le tayao fo. Via fo dal proclame fia mai va talo fa tu mo walo fa tu ta tu wa tu le tayao. Malo se fo maria valo fo lang mama. Tayao fo le ne ta tu wa lia. O mana moli la plapo malo pe nel tatu taulanga fa aftai. Ya se Elena tapeina le sunga le ya tawai meni mal proclame le maru tayao. Ya tatu taulanga osina vi ile tu le tayao lo na lo fam lo na nga le. Ela utatu fela le tayao fo ma na ile ya so le lo fo le li o le aso fo popo lo to ju fu ma so ba to wola. Proclame fifia mai. Ya su mai tala mai au tatu proclame tayao. Ata lo fatwa ile le tayao fo. Il tapo inga maua ne tatu tu amatua tu asintina. Alo se fo modia balo fo lang ma se fo lau de le tayao fo. Ya mali tanto nunga lo manuia o tu tamam tina matu mo to malawa. So se no fanga na fo tu te mau mal po kala me fifia mai. Fa talo fatu balanga fa lalo. Au fenga luanga tofi le tua. Le fo wa mfaio na fat simai. Ilunga to tu balanga fifia mai. Ya malo se fo manuia. Malo fo lang mai ya tu do fenga luanga tofi le li. Ya lo fa penau na to wa suina le vai le olo tono so se fata fitaulanga ma lo se fo lau de lei lo lo tatu wa tunu le fo fata si mal leita yao ma lo level on sai ma lo lusu aso nga fua le nei tatu ye la so mo mua ia mo ia pi fatu tu ngata ia mo masani lu pa le si me o ke va vele usu wa ko masinga bon mod ngi ya to telo la tu peto lua va ya so la tu ngalwenga de ma ona malolo fo ilea au nisi e fa wa fa ta malolo Christmasi ia malaso lua lima malaso lua ono kia to e malo na to ya e fo ila ile to e malolo fo ile so muri mas mo mo e o atunu ni e si meta se malolo nei si me ka se malolo pe ya mana yo le malolo ia ta aru ese atu mani sila ia po Australia Amerika
le alo ta malolo fu ile ala te alo ta malolo sisi atunu alo ta malolo la le atu malolo ini ie le ia nga papa kiu o le anga ia tu matafanga ia alfa malo ia man le te usanga malo fo lau tatu watunu le te usanga ato a to tuma to te pal tatu fo launga ma le sabalinga sa iai e ma eu le lofa ma le anga leo le tua sa a e maunga i fo ivanu te le fa fitau de me tupu sei fuanga ai fa fitai le li saia leo ama pui tai to loino tatu watunu tatu umalava i le aso ma le aso ai te no fola mai mafo fau o ai ana o mai o le nei tai au o ai na to te ia mai lu sei fu mo wala ile nei masina mul io le fa maoni na le tu mo tatu ave lo vi inga mal fa te le tu e mo ia o le o mal tau sanga au le alo fai o le tu le ma fai na vai sia te le fo yo mai tino mo wai tatu ia ai tatu te la ngona fa malo longa le li o tatu tino vi ia la le i me sini wo fai mo tatu la fa nau ia la va te ba futa mai ai tono lo fa finga luenga o tono lo mau to lo lawa tono lo ta vale fa talo fa po kalame ia to le tai afo fai le mu tai au ka ko vai kai mer fi lafi mal fi mo kamo fi lafi ma fi mo kamo fa ko sing ia o telefo ia nga e la ku le fa loa ia pa umore ka ole off pa umore ka ole avadi ia pa umore ka ole olo o ma fe la o lo ma fa fa o pe o fi emo ai o mo dio le awala fa ngale me maka mu ia a lang mod o fa lo fi feeling o fi le tau o lo le wo yai ia le fu va ngi me fo mo ni tu sang a lai ile tai ya le anga isi me fo le fa tu alu tu sang talu na mai talu na fa tau le fa mai lo tala fa na e me si ka ko seking fo kala lo makua yo ko wa am fai ko fai ale fa ko alu ka sang kala ko inga bola vanga ngo fo ya fi asanga la ngo fo bodi la vanga ngo fo le fa ko alu ka sang o le tina ia pi mana o me fo fa fo we me le fa le wa ya fe tanga te mi uma ar ko inga ia pi ma fa war ko inga bola vanga la fe me fa na e manga ia fo ia su kala ko inga dia ia ko marilia ia wala vanga me fo wala vanga ngo fo ai ko ke do le ia le ari kai ko suia ka ngi fo aku wala lo fala wala ngi ko suia ngo fo ai me si suia ka ngi fo ia fa bon bon oi bata paula ede le ia lokali ia ko ala ma ko afele si ma ka ala ngar fideli ia ko ala afa ma si piko afa si Tapi lepas jalan tu luas 2 minit calon tu las follow.
Dois football family ta tale o le tula sfolu. A fa malulu atu tatu wa tunu wa le statu poklame malsunga ya tor taite victua le tau nei on ol o yai ia se vasenga ol yai a wa tu le sunga ya te victua. Ia o ma foi on wa le ftau mal tatu poklame le tau. Ia ai ol o solonga le mama nu me uma. Ia le maftu bali tatu wa tunu ia fa malo te ab tabali malo la maftu mai malo fo sai. A malo te fatu ya Sangai itu namati. Famaloti a Filipina sione le fata si mai fea I Filipina. Ma allora si fomoni mar fo lang mama. Fata lo vatu nei tai au ya pira Nico, ma tu ai mai nei fu tai au ina we chakri, ma allora si fo la lei. Per tu ya la pepe nei fu tai au fata lo vatu pocolame. Ia fa maloti ni so tatu a tabale lo maftu bodinga la tele fa maloti a to malor sai malo vo lava pale ia al masino muri te lo fu ia te mauna atu fu ia anga nai te mai te lo fa na wole na o mai ala tu wa onga pe ngai fo la to ma lo nga tongi ia malo via le fa maloti a to fa malo mantu ole on sai ni tu sanga toa ia molina male pikina fo nai te mai ti le taiao mole taiao Talo vati ya te utole nei taiao. Masina fole nei o lo fa mai ai I ale whainga taulanga le kalesia matisi te rufa pena fole whakasa. Ia fa maloti te utou. Malo fai taulanga. Ese le ni te usanga tilo atu mo wawa I atu. Ia I whainga taulanga sia matu e kalesia matisi talo fai malo. Tau sunga I whawhiangainga. Fionga I sea mo tau wharatua. Ia o whailau tusi o sinoti teitasi. Ai mai se o tau sunga I whawhiangainga mo tau wharatua. Ta whale teitasi o e karisi ese le metisi. Ma ta alo whaatu ma whaamalo atu. Whaamalo o whaitaulanga. Ma alo foti sila le atua malon whingalo. Whaia nei mea uma o le nau lava. Ina ia mawhai on whai se mevi I ai le atua. Filipai nasione whaamalo atu. Whatasima ina le whato ta lima le waveao. Ia mato inei pokerkei ia ngā I Filipaina al whaatu I ona to'olua ma le whanau nai whaamuli mai nai mangele talo whae ia atono le whafonga mai sto ainga Papalatu whatu a Melissa ma le ainga lo wafto mai whanei tai au
Malo se fomaria para fo lang mama. Ai te mer ki masi. Le fu tatu ho mali masina tatu tapena penai I mea tatu te loa o le ata penai tatu ai. Nisi o la malanga tu Samoa o nisi o la malanga tu nisi atunu. Ia matato fo o le ano nofo. Pa malo atu ia te utole on sai. Ta pena le lefa inga malanga. Loa o le nau tapena pena to telo tatou o le anga ia tu Samoa. Ia te fai aso fia ma malo loa tuai mai ngā ruenga. Ia o le on sai. Ta pena le pasese ta pena ia lava se le ni ana. Lisa tatou ai ngolo mafuta mai lunga tatou YouTube le tai fa balo antu ia tapu tau pa o. Le fatsi mai na I Messi fatalo fatu tatou pokala me le tai au. Tensila fatalo fatu malo se fomanuia. Tatou o le fia ma le evan me pitosili na mtaua. Au foi te nau tele ni vai taimi ua. Tanga tahal se fuanga ai fai al me te ilua ngā fatia mo oi ma le ainga. Lona winga e te fua lava I lunga o lau whaasoa. Fua lava I lunga o lau whaasoa. Au foi te nau tele I le tele o mea I te tau ona whaafu o lau whati. A mo se mea fōmaringi aso, maangaia. A mpe mo se mea fōmaringi kausanga seki. Ai a whai atua wale ai, aua. Lava nā mewa mai ele atua yo a au. O tātou lima whaamanu yanga ese nei o tātou ainga. Pabalo te lo se apea samino nei tai au mafuta mai runga tātou loli prada alo whati at oe maruanga nei tai au. Ai mai se nisi o tamali o ila tolo ngā lulu I lungo loli ala to te piking ai la pisi se tu lol whaafonga la tunu. To tele la tolo ngā lulu ia fui ngā luenga whaamalo atu, palolo on sai. Alo fo le whaamalo losi a te autou. Le whaingo fia fo ni ngā luenga o lo tau whaia ia I lea pitonu, umale pitonu. Ia taua ina ia ile anga le leo le tu ia te autou whaatino ina i tau ngā luenga. Atalo fatu o sia kalama malfatu ia vai, alo fatu prara. Palo le ngā lua, pa se fona whenga luenga o le whenga I tiutu ma ngā luenga tau nei. Pabalo atu ia iane tanua. Malo se fomaria. Unga falawa, fatalo fatu le tai au, malo se fomaria le hui tai au fau. Se bai fa fianga le tai au, tale tu las foru. Ona ta vatu le fasabino tantu tala I vai fanua. E le mafuta bale tatou antu no. Fai le mua le tai au. Tele itu ua o au toma natu fia momoli atu tau sana o iluma mani mea e tutupu ai ole nuu na umati ole afai leo amoni rosa ele ola Paulea o te ofo ina atu a unei mo oe Olea lea I se fale I luga o le mauga ma se fa atau ma ataua Le ai fo ini o fu le gaga e te toela e tau tuana mai wai olo ule mana o Paulava se auro o te avatu o manatu ia oia te au Paulea o te ofo ina atu au nei moe
Said I think I will have big problems on the bike. Said I think I will have big problems on the bike. Said I think I will have big problems on the bike. Baby, look, hey, hey, oh. Tai au Maria, whaatalo whātu, I le nei tai au. O le au foina le pāti le leipa I fō mai, matausi mai pase whaatino tiu te wha fō mai no ngā tupe. E māwa lalo tupe tului e whaatuaini ala tu lava business fō. Ai por whaatauina business o iei nei, pe a whaia e mānu mālo le whainga pālota le tu sanga a sau. Sa whaia re te iulo le pāti, Chris Hipkins, ia lea Ford Flanga le tu wawhianga wha le tu sanga le pāti au Kilani o ngā tonu. I la sona nawhi. Faria Hipkins, o nei a ienga whaatino sa talia fia le socio fō mai whai businessi, ma le kolisia fō mai le Royal New Zealand College of General Practitioners, e pēna lātu ta wai le tā o tele fō mai whaatinonga soi fō a maloroina. E whaona ma whaia fō mai o na tāu sanga moro no ngā tupe o tulawa I le iwa pasene o tupe whaatua se businessi, I le mawalunga 5 sela wafe tā la. O le ana o fō mai e whaatamo ina lava I la tua lātu businessi o le avanoa, I nei no ngā tupe. E lua tau sanga o le a le tu tongi ai ni tupe tului. I tupe toi tongi le aloni. Ta I masina e amtaina lea. I le toi tongi e le pāleni o tupe o le tālafo o toi I le tolu pasene o tupe tului wha le tau sanga. O ni a inga whaatino le atuina I fō mai I le o tulava e se fulu tau sanga e toi tongi ai nei loni. Mo fō mai te do tasi. E nā o le tasi le loni e talia I lalo le Port Kalame. Faria Hipkins, o nei no ngā tupe o le avanoa mai le asa mua I lai o le lua whima le rufo e tawala atu le porokalame o whaatino ngō loni o iei nei mo business laiti, le Small Business Cash Flow Loan Scheme. O whai joina le socio whari tupe, company mo a wala so te inga lau tele, a wala whaatiko losi, ma a wala so te inga I le lavo mea latu te whaia vau iai whainga tau whaavalea mo whainga whaangaoi, scams. Sa ali potia e tupe tongi New Zealand por payments in New Zealand. E visa mali lusa lau ona sumali 5 miliona tā la. Sa ngau e ese mai whainga tau whaavalea mai te ngā tupe whali tupe tau sanga ua mawai. O te aiala mo whaatinonga o te ngā tupe por Code of Banking for Practice, sa toe whaafawina la sona nafi, I fuafuanga whaumo puipuinga o whaamalosia. E au fiai, la pata inga mua mo fsuia ingo tupe. Se wha maoninga o le tautua le tangata tongi e le tupe, se wha maoninga ma se taliatu ini whaafsuia inga pito maolunga tela matio ni tupe whaafsuia ai, a pone whaatinonga o ni whaafsuia inga o ni te unga tupe le masaniai, ma le leie tolo iai, a po le leie poloka ai, whaafsuia inga o tupe ini so mata upu. O foina foi se awala fo o li potinga de tonu o le luas o whai tula I le fiktuaso, mo tangata e wha o ngā tautu e manatu o whaavaleina I la tau. Whaasoina whaamtalanga o numero te ngā tupe a tangata tau whaavalea, ma isi whale tupe. E so soni e vau iai ngā o inga whaaso tula whono, ma whaafulisa ina te ngā tupe I teime tala whenga iai. O le a whaamalosia I whale tupe e toi rotongi uma, ai po se vaenga o tupe tangata e ei te ngā tupe e lusi I nei whainga tau whaavalea pe a whai. Ai le muri ta ia nei ta iala. O le a whao o whoi ona tawia I tupe lusi, mo tangata e ei alatu te ngā tupe I nei whale tupe sa sao fia iai, ieisi, e unoa masalato I oenga. Sa alongo ai e ofisa Silly Rocha Bauman te ile rei Johnny Sila. O vai tamaina se awala o se awala whaatino e vau iai whaafita auli ai rei tupamai, ai sa ia whaamalo se fo I manaonga. Mo le whaasoina ma tā whaioi mo le pui o tangteni sila ma I whainga tau whaavalea. E la te ele whaasalau ons fulu I ave ta avale e ele sene la uta po commercial licenses, o whaalea ngai na umalatu le sene o se vaengola sa ilinga whaatapito o ngā o inga tau whaavalea. I ave ta avale te jota si uma ma ia tunu I whafo, sa whanana uma I lea tunu e tasi. Sa amata solo ia le ofiso whela wa inga ni sila ni New Zealand Transport Agency waka kotahi. Ia nei le sene la uta ina uamaea. O na mawaina ni whainga tau whaavalea mai sa ailinga o whaamamonga pole auditing ia yu lai. Ai sa mawana lo minga le New Zealand Heritage whaamtalanga I tawala mai, ili tula whono whaamtalanga lo ia pole Official Information Act, sa tausangaina
O le numera sa a fia nei whainga tau whaasol tula whono o si tia ele se whun mariva. O ni whainga le whetau I whaamtalanga tisusia sa au fui nei teimi o ngā sisenga, o le wha liwi no le sene sa mawaina le ofiso whila wa inga ni sila. Sa so ta ia e la tau nei, ma tapaina to e whaafo I mai a la tau le sene ni sila. Sa tau sa ngaina le heroji lalo le tula whono whaamtalanga alo, ia e whaamtalanga e winga I nei avata vale, ma whailo ai, e whaasela ulimas marivo I la tau sa whana nau ini tia. Ai ele ai ma se jo I la tau sa whaali le wina la tau le sene, o se tangata nu in tia. Wha maunga le ofiso whila wa inga sa whailo ai, o le whaasela utos morono I la tau sa whaali le wina la tau le sene, e o mai le tunu Arabia United Arab Emirates, se fun ma le valu mai Australia, ma le to lima mai Kanata. O le maati tua o ta vale, e amante mai lusul fatto sanga e on sma lima, o to tele e le val tos fun ma to sul lima to sanga. O to lua ma le fasela lima smaliva, sa to e solo ia le sene o tama tai. O se faia o ngato sanga mo ila ngalu nga to top full time job, sa ia tuli lima ina ma poina si tama titia o ngai vantu sanga, e ia se lo I tau ila na mio. Ina ua mai ona ia tongian faia o ngai le me ai sui le susum fala au tam famata somalia, ni yoket. O se ngā yo inga sa mōri ai le whaia onga I le whaamasnonga o amio pūlea whaia onga le Teachers Disciplinary Tribunal. O whitai ai mo mōri anga o le onga o se amio le pūlea. I lona whaonga ai no le mālosi te le atu, se mālosi I le whasi le tamaititi. E ro sa ai me whaamtalanga tāo whai o mea moni sa I o ina. Sa whola sia le ilu mo le whaamasnonga I le tau amatanga o le tau sanga. O le tamai tai whaia onga lo tā whia le whai lolo na ingoa. O le te mua le lana mta whai o se whaia o ngā ato toi pole, full-time teaching role. O le whai unga le whaamasnonga sa whaamatuina whaalau I tele les whareile o tā wai, I le teimi o mea ai tamaiti o le aori. O se maenga o tamaiti sa la tu amataina ai, o na tau ai solo I spuni I tamaiti. Ma whaau I la vea I lo le whaia onga mai e tā pai se tasi o tamaiti te la te o I la ofisa o le ulua onga. Sa musul tamaiti te la te o mai a uinai le yoket e sa uni tongia I le whaia onga, ai sa la patia le whaia a, la patia le whaia onga e awa. Ma ia toi whaia ai, e whaatei tai lau non tongia o ia, ma tongia I lo le tamaiti te le yoket. Sa fua ai loa e le whaia onga le po le tamaititi, ma ia toso ai le lima I le official le ula onga e palau vale lo I le tamaititi, a o whaawon tosaina. I whafo le ofisa. Sa tom whaile tamaititi alu ese ma le whaia onga sa turi lima I loa le whaia onga le au kafo le ulu, ai lili wane le tamaititi ma po ona whaulinga. Ma wha mamulu ai loa e whaia onga le tapuri ma le tamaititi ma toe po ina e whaulinga e tu sai maia, tu singa. I tālonga ina ua wholawhalaina ina sa sātaluai o David Benavides o le whase ilunga e au panga le cruiserweight e fusua I a Gilberto Ramirez mo fusia le rangi e lua le WBO ma le WBA o le tali ai ma le champini sa mo Australia chai abtaya sa malamalama I le vevelo na whalongona. Wa umi telo whaatel tali ma ona sa ia pe o peteia ia sona avano e fusuai le tau ia umo champini o le au panga talu mai. Ona ia whaore champini no rangi le IBF ia iu lai o le lua whemere furulua. Ai o se talai mātani lava, o le alo sa mo Australia e tosu tau sanga o tilo ia isi tama o mia I champini no rangi I le maurunga telo se la mutianga pe a fusu iai, malesi. O Australia e la titi tele se maketi fa pisnise ma fai ona fai se fuse. O Ramirez sa Mexico zari putia ile manao valu miliona tala fusua ia o ptaia le tosang tuai se ofa sa ia I lole leida va ele ma fai ona talia o no le musu e fusua ia o ptaia. E nei lole fusu ia o ptaia e o manao e fusu ia Benavides ia Amerika ile tosang fo a wai tele atsan se lenia mo ma ia chalava pe ma mulu ai ana champini. E ulavo le telo telefoitau mai le vaenga o ptaia ele o le lei ana ngai o inga Benavides e whaono o vema se la sanga le lei. Ma se vaenga telo se whaalinga whaadilo lilo e whaono siti ai. Se tūlanga o se avano o petaia e fusuai, mo le tāwha ia umo champini. Pe a tūmau pe ona sa ia, ma whaawawana manumalo ina fusuanga. I le bilionea o Saudi Arabia, le ena te ona ina le mekasini o whai pilenga le Ring Magazine, Turki al-Ashiki, ta ia whaamau poine e fusuanga pitu tele i le lua teo sanga umamai. Wa ia ina ngona o le ale fate ia pe a fai tilo ia se fusu anga tele le va o petea ma Benavides mo le taf ia umo fusi pe a fai fato ilalo Benavides ia Ramirez e na te tapenaina fa ia champini mo Australia le rangi fai plenga Danny Green le va ngotawa
o ta'alonga le rolangi le wide world of sport, if you have ai benavides, o fusu ya o petea nai lo, Ramirez, te fusuanga, o le amawa tele. Ai ore te mene o le isi alo sa mo tonga Australia e a Justin Huni e fusu le pango mafa o toi whao I mai tua mai le la fusuanga ma le alo sa mo kiwi kiki toa le tele. Leu tele lea, I le whae ngore vasa nei, o non maliu wha fose ilo na whaia onga Kerry Few. O Few e whasul va jausanga sa mat pungia a o so esemala na wila vi vai mo wha marastino I le teime o tona ninga li lua vasta wai. Sa ma whaia Huni ma le whaia onga le malosi na tue whate ia Few e peitai. Sa maliu muliane au wha mana waina le masini ma o ina toa le vai ngo ngase tingaina. A whaari ai Huni lan tistu singa I lunga o wala sota inga lau tele e le mawhai ona ia mawani upu e wha matala ai le tele o lona tinga e le maliu o lona whaia onga ma e leo se wha longa na moni a te ia le wha awawai ona fusu. O le fusu anga Huni ma leu tele o se tasi o panga wha o popo sa tu e whaia I le fusu anga I le wā o peteia ma Hussein Sinkara o se amani I le no whanga le Gold Coast I koe ni Selani I la sono le masina neo te sema o fiu sa telefo ina ngā lulu e whatasi mo peteia lantana ni fusu o le a whaalolongi e 10 minuti o ni alo whaanga e mana tuai oia e au fiaini au sivani sila I le maia ma le tase le minuti o se pati patinga e whaia I le a po le fusu anga whai ngore vaso whaari au peteia o le a fusu I le a po mo fiu Io talana ni aso maua perfile e mo tauma maua se asfisia Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Samoa.
wa umalesiba ile pese muli a ove fusima wita moso mai ilo utalinga Fesili mai be
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Luas pun fitu minuto lo channel itu las follow ilung al tau choma nanga si fonga video samo taslim of tolo amo ia mata to pokal fanga solo leita yao dawa mai atu ia to fasala wino tatu tale vai fanua ira nei fo le tau choma nanga nala fianga seuri malau dana au tau amata mon nei fo vayaso palalu atu tatu atu no ole tatu famarstino tau nei no ole ava no mai fo le sunga fa fianga ia pa oni sa no fo fuanga pa mo le atu mo statu fasinga malo si tatu famarstino las fale nei ia fa malo atu ni so tatu pa nga uma lava lo bafuto mai pelunga tatu klame I saia fa so alo fatu nei tau malo se fo modwia atalo fati ai se ta tangomboa malo se fo lau lei opito balantai fa talo fatu po klame
Ia, malor se fola soifo manuia. Onga whalawa le fisiri mai po fia le o te lo maua la. Po fia me le pone na e whatawaile le vaile na e te whafsiringia onga whalawa. Ia le tātou vai esi ma le tātou vaile na o lo mana mia. Vai sa salapa. A tonu o lo ofsosani foi. A tonu o le whafonga mai nisi o le tunu o le nai me le pone. A tonu o la tu te iloa ia se no whanga. Lo whatawaila le tātou vai le napi o na e whafsiringia le tātou vai esi ma le tātou vai sa salapa. Ole no whanga le whatau ia manto i nei o na i le moto Samoa. I le tautuma la unanga le whionga ia lau pepe tala i lene ma le tātou market. Yo ina lo whatau le tātou vai. Ia whamalo atu whatalo whatu nisi o tātou ainga malanga mai Samoa le tai au. Ia fwoi malanga mai asi mai nisi o tātou ainga whanau. Whatalo whatu po kalame ia tautou. Malole on sai malo fut malos. Pepesi le fulu leiwa i taimi. O le fulu le o le malos o le tali. O le tale le malos le fulu le nei. Ia tu whafonga mai fo. Ia elo a tautou le malos i tautou le tātou atu. Ai tautou na ma tātou le saunga le mō. Wa ai lo saunga le mō malusi fua malolo ina tau na iai. Tautou na ma tātou e tau na e vari fo ma. O e vari fo ma. Vai se akil fo mai pe a pe va pe le nawe falongoina i le tulanga o le fa mai nei o le fulule nei e o valora ukali so le se ai ko nga fa mai ni vale ulu pe tino ai pe o le kale pe e matua malo si ia ori tu ai a le ngala telefo ile taona fa sina fa marstino fa nga yulu tino o fo ni ta oto omi in fala au fa nga yulu tino vai fa afu la tau omi lo le toto Falonga tu matua pepe a tolu tino. Ai taula na fesenga yoinga fonda. Tona tawali tono le fale. Ia falolo lima falolo vai. Tau fe fa afulu tino. Awani ita oto umi. Ai taua le fai fa yolu tino. Oisi na winga le nefo fa ma. Ia a o le tu ala lo lava mo tanto. Tawana ai vai le fo mai. Siaki le iai po la tulanga lo iai ia le fulu. Ko poinga lava mo tātou sanga le mo e tōna iai tātou le newa i taimi. A o PPC foi nei wha mai iwa i wo kau ma whawhanga o ngai ia ngai mai. Ia ma tātou talo wha maro longa le li. O whatasi ngā luenga ma tātou talo ma lana pongi sa ili atu i le tua. Lana wha maro longa mo tātou lana whanau. Ia ma whailo se ngā luenga mo tātou. Tau wai o nā ngai ma wha maro longa le li. Ia a le whai tātou te ngā lue. Lala luenga tala. Olo wale wadi whau mai. Ia ma whaisi nau exercise lai titi fui lea. So sani ati ia ati. Oe. Whatalovatu se pule malor se fomani an leita e au. Se isi lau vi Brown whatalovatu pa kalame malor se fomani lau lei. Lenes sia whatalovatu le fui tai au. Malor se fomani ia. Malor fui lengi matafi. Whawhiwhianga lava su i whiwhilo i le Rida Samoa. Taituru ina tātu le fui ia sangfua.
Peter Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Ala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga nuenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamari eina whesiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, pa so se au tanga Samoa, o lo pa whai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vahenga ni usila yo tātou lala, o lo awanofo yo tātou fise tolu yo tara o tāhuhu mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whasawa i lo taimi, ai sidi o na whasawa i nau tupe ua taunga tāle benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. Sunga, o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Se nga uka amilo i au kilani. Mo koe foi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pe ai fa i lo i eina e fa afafonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Don't
Fia mame fia fia Whaamama no loto E a fio ai A fio ai le mesia E tupu na malo ia Se ala maua lalo Mane whaataua Momoli mai ai le whaalatanga Radio Samoa Tasimai Batolu Amo Radio Samoa Tasimai Batolu Amo Single
siva siva mai Tolu sama ife na oma ai ai Le fe la to ale fe la te le mana o ai Ai tasi le fe o te mana o ai Le fe e un lupo ora e siva siva mai Pizza, come in the licking the gum, pizza, come in the licking the gum, you're really licking the bone, you're really licking the bone, pizza more, pizza more, pizza more, licking the gum. Saka we to the man, saka we to now man, there is a baligian, there is a baligian, saka we to now man. Elas no restaurante no te mais restaurante no saka we my love saka we my love saka we my love do what I'm a tie do what I'm a tie children are new children I'm a tie family I'm a tie live on a new tie home on a new world I'm a tie it's a new future I'm a tie one of my time, you gonna live, you wanna be time, feeling a new feeling, I'm a bicycle. Siva mai Tolu sama ife na oma ai ai Le fe na po ale fe na te le mana o ai Ai tasi la le fe o te mana o Le fe na po ale le wa se na mai Ai sa o Facciona ti le mana o ai ai tasi la le faccio con te mana o Saula vai malana te ne si vai ai sawa awasela
Thanks going out to everybody in the dance floor. Keep jamming, keep jamming. Bilo, bilo, bilo to, bilo, bilo, bilo to, bilo my disco, come to Marco. Bilo, bilo, bilo to, bilo, bilo, bilo to, disco, come to Marco. Eva Pacalada, Eva Pacalada, Eva Pacalissima, il cocoa. Eva Pacalada, Eva Pacalada, Eva Pacalissima. Tuli mai tama tuli mai tama na tele tuli mai tama tuli ya tele. Sita tulu mai sita ki mai le taiga. Sita tulu mai sita le tanki mai le taiga. Bilo 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 do, bilo mai disco, come to Marco. Bilo 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 do, bilo 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 do, disco, come to Marco. Tuli mai tama na tele. Tuli mai tama tuli ya tele. Everybody keep jump, everybody keep jump. Everybody keep jump, everybody keep jump. Everybody keep jump, everybody keep jump. Everybody keep jump. See la la, buying a lot of moko. If I see Moana, que mali makata. Oh my Lord, remove sibo belama. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. In this update, the government says it's working on how to move homeless people out of CBDs ahead of an imminent announcement. It signalled last month it was considering measures to allow police to enforce move-on orders. Prime Minister Chris Luxon says they're getting advice quickly and an announcement should be made before Christmas. He says they need to figure out what happens when people are sent away, something the Minister for Auckland and Mayor of Auckland have been looking into. Having said that, Simeon Brown and Wayne Brown actually came together last week and actually put together quite a good action plan. Councils are being warned that borrowing large amounts of money for water infrastructure could affect their credit ratings. The Department of Internal Affairs expects councils to spend $48 billion on water infrastructure over the next decade. Ratings agency S&P has warned it likely won't turn a blind eye to councils moving water assets into separate joint or standalone entities. Local Government Minister Simon Watts says he's confident such entities will have a sustainable underlying financial position. We are regularly engaging with ratings agencies around ensuring that they have a clear understanding of the reforms that we're undertaking.
Labor's new policy of offering low-interest loans to doctors and nurses trying to set up their own practice is being labelled good in concept. Nurse practitioner Mikhail Noonan says it's a nice idea, but keeping a practice financially secure is more of a problem than accessing finance. It's quite naive just to think interest-free loan for 2 years will make a difference. It is around robust business models that are sustainable. Police have named a man killed in an altercation in New Plymouth last month as 68-year-old Martin James Mooney. A man's due in court this week, charged with murder. Concerns about an imbalance of power between landlords and tenants, despite a law taking effect today to make it much easier for renters to have pets. And Jimmy Barnes is performing in Christchurch and Auckland in April as he celebrates 40 years since releasing his landmark album For the Working Class Man. That's news. In sport, pride for Chelsea boss Enzo Maresca in a hard-earned point in football's Premier League. The Blues have survived nearly an hour with 10 men to draw 1-1 away to leaders Arsenal. 11-11, I think we were a better team than them. We managed the game, we controlled the game, we create chances. And we didn't concede nothing. And then the red card changed a little bit the dynamic, but even with that, I think the way the players dealt with that has been outstanding. A New Zealand double at the season-opening Dubai World 7 Series tournament. The women have beaten Australia 29-14 in their final before their male counterparts won 26-22 also against Australia. Third time unlucky for the Blackfoils. They've been beaten in the Sail GP Grand Final for the third straight year, with Great Britain taking the win. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a.
Nisio tātou whawhiawhianga le whawhongwhonga le tātou tinu ule nei fwoi tae au. Leo te se bali bali tae mala wati o asfuma lua minutu te alitu la asfuma dasi. Whawhonga le tātou tinu i tātou telefoni ngana Britania pe ona tu na tu le nei fwoi tae au. Ia ma nei whawhiawhianga si whewhiloi, whaanu while mua li tae o la tō le asangofua. Ia o whianga iau tūte mga luenga o whaiwalo filima masani. Ia o tu na pele tau tūma launanga si whonga rida sawa tasilima i vitolu a mo. Ai nei whaalinga leu taru mai runga tātou pokalame le tau nei e aona whaafonga ili tātou watanoo. Sa moai wala ta mai le aso whaamanatua le mesia ia tātou ori mawhiawhia iai. O le tau wangal rede Samoa mo le nei tau sanga o le whaasoa le ngangana moni o le Krismasi. Whaasoa mai e au lava upu le nganga o le Krismasi pe usu sau pese pe whaisau solo pu le lava oe. Pue mai sau vilo malafo mai i le redesamoa.co.nz
/Krisimasi e mawhai foi ona e vili mai I taimi whaatunga ina o po kalame tiktasi e mawai foi le avanoa e te anga iai I le statu sei. Whaasuara ngana moni o Krisimasi, talia le vilo mai le aso valu o te sema, a whaangata le aso sumareiva o te sema, o le a whatanu ina le tātou sei I le aso sumareiva I le pokalame o le maru o le taiao, tātou whaasoa I le ngana moni o le Krisimasi. Ia maua le Krisimasi mai le pūlenga, ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma le whingaluenga a le Radio Samoa. Awa ne ngalo saulo o minga o le tusi o le songa, whatase ma le tātou lo minga o le wawhilfili, ia o lo maua le tātou ofisa o le tolu pātolu ono Hopewell Avenue ne I Manukau, na le tātou ofisa la le Radio Samoa. Ia o ngāwha le tātou tusi e whaisa o mea lofa le Krisimasi, le walantana tamai. Tele tātou oranga ngana Samoa iai, tala tu o le atunuu, ia a mese fo I o le fatuina o le launga, ia a mese I o nisi o tātou mauwa Samoa, o le tono le tātou tusi lea fitis futala tau le tātou tusi, Mala mali lua no lua tasi lima I tolu, lua no lua tasi lima I tolu. Ia, te whaamalo atu tātou atunu nei tae au malo lava lona sai malo whaamalo losi, tu te mga luenga tau ave pe ona. Ia, 5 minuto te ali tu lasu maltasi. O le whaingola vai aso, le na awai mai ele tātou malo I Samoa sifo. Talaina foi o le mautafono. Mautafono, whare fono fau o le malo a miki Samoa. Ia, le na mai tawina ai, le to telefon tātou malanga. Malanga mai ei le au malo le au malo le malo, ma na masiofo. O le taitai o le atunu, o le afionga le parimia, malona whatua. Ia o le whangwhitalai ma le whatua, pe whare kāpeneta. Le na malanga mai ai. Ia, o le whairipua leo, mātango fia foi, ia le lantou foi whawhia fianga. Le na ieri whaiunga le vaiaso. A se tasi nei, o saunuanga, al presidente, o le sangate I tono Amerika Samoa, ia lena saunua ai, ilana saunuanga. E ele vaenga o le saunuanga na whaapea, o se teimi mua lea, wa iei se vala au lia. Mai le malo Samoa, lena ieri whaatautonga, a o lea foi, wa iei male, vala au lia Samoa, pia le fori mo, so whaatasi, ia, le vala au lia, o le malo Amerika Samoa, e ale talaina o lantou whalifono fau, leo wala uli ai, ia se tātou atunu, ia por tātou malo I Samoa sifo. Tasila ni vaenga tāu o le saunuanga. Fionga le whakalai a whakalainga fo I le kaupoko. E lera kauwhi ia kwa olo. Siri la ia siringa mau lunga o le malai o le kalo o le kaiarangi o le kalo ngā moe. O le upenga ngai kausia ka makua mako ko mua mapule. A la ka ukingo lore solo ka malore ka yaongi nga I whaasaur ka kokaimi. O le mauka leko kisi sida mai ai po le whaleni. O manko ir kala whai le ia la ingo. Sako mfongo. O le si maku. Fufuna mauka ringe kala ia kaimi o le fua. E ngā solo mai e mai mo e fua o ka kala ai. Ave ku o le kaungu. Fua ia I ulai. O e mai le kala o le kaungu. Setema. Merko miki e le ko sui o setema. Au merkala e le kaungu. O le mea o ka waunga o mai a kia uma le fionga le whonwhakala o ka waunga o le o sau leika. A melo e merkala le ko miki a umalas whawhakai o le aso ringi e ka kala ele mauka. Pula ma pulu. Ma le luanga whainga. O whai kaulo lua ai le kai aongi. O ai le wang ka kala inga le mauka lea. O lele a kosa kausanga le luanga whainga. A oi lewa ka kala inga le mauka ringi. Lau luanga whainga. Ia abela I rvi inga ma whawhakai le kua. Look after your plants and the environment with clever water use that
se kala whasoro piko ringe ile. I le malo kukuila ma mungu a whapere malo kukokasi. This is history. Ongo sifuru ma le luanga kukokasi ere malo Samoa. Ongo sifuru ma le koru kausanga karungu kukokasi kwa kupu leo se mea mua whapea. O wala ulia se pandemia, se kai kai le malo kukuila ma mungu a kai le fongo, e whakau konga le pandemia le ngofo mai, le fio mai le fionga le lauli an maria. Se me mo le ku ti se mes pak ni ka ya ol se me mo fo le ku pu a fio mai le ama malo le maro sa mo na fio an kama ai man ma shof fio ya la au ke le mari ko Perferkua. Fionga e whangwhakalai. E whakaua lo waso hukuila mamu. Oi pula masui. Oi pula mapuru o si mai el mamaro al maro sama. A oi kwa olo. Mat whangwhakalai si kuro. O wha ere le ai leo mamaro al maro sama. O lenga a whakao oko kala al maro. Fafia ngai lea ma maro le maro ma le pandemia ma le presi kingi o Amerika. Ai ara kai aoringi. Mai sau e kau I whale alupo. Se ua mongi a upo o ka kō le ainga. O le kupe o le oloa sa ar palangi. Au le oloa sa moa o onga ainga ma le wafe alo alo ai. Le ua whakingo le kai aoringi. Whafikaila ua fionga lea ma maro le maro ma le masio. Whafikaila oli le mari koa ma le masio. Ma le patua. Papa kai le fonga fikalai. O ko mga ia le fakala ula ko kukuila mamango. O ko mga kuai le kai au ni e kala le uro e mauka. A fau ia Samoa. O le mauka le fa pea e lau I ula e pou le koa. Inga o umang fau le mauka. O nga koe amela e le mga o meko I alo. Koe kasi an me mga o e lo mauka. Koe se pai le I o lo mauka. Au le lei leu ke mga o ai, o se lei e whangau solo le au au, ai ki ka pu e piko pao. E lei makia e alo al mele. Ai oso alo I mangu ai meolo I ele fionga I a misa al fua. Pa peo I ngaro ke le lei. Me whinga ngā lainga I ngore o le mauka o misa, o le mauka I konga lei. A le mga o alo, I a kalingi ko onga rongo mauka, I o le au au al fale. O kuila mamua, le sa ungi pule ma ko mo ka ya nge kangi mau ka ro ba ka ya nge la si la le mo le malo ku mo la si la le fale le la ole la si le ka fe ngau ya e la ga sa kwa la si la le ka mo ka fe ai sia e ka u le fio mai le ka ya nge fa ma wo lungo lo was ku kuila a mo e lungo fo ina pulu pulu ai ka lu ai ka ya nge la fo kwa Kong yola maru mo ko maulunga fa pe foi maru mo ko sui. O puarcus. Por kanga ka ngo for fal kioaka. Ere ri mai ma. Ko ko nga ma o ko la ku ye so fu mai mo ye. I find it all the time.
fia le Moana Rentals se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasenio le apa uma walano ele tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to foile umi e te whaonga i nai. E mawhaiona piki le Tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foile whaletali malo o loo e whamautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo iai le tātou account i Dusila. Pe la fo sao fo i le Moana Rentals. E whaonga i le Pacific Easy. Pe whaonga fo i le credit card e whaatino ai le tongi ina olo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le Moana. Pe asisi ane le Facebook a le Moana Rentals. Po le tātou pengata whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eisa ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa moso e suenga ma wha atonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngaluenga mo le nei no ia fa ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e aulia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia e le aise tongi e vave ma fai ngofie o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina iola a mau alola pusa fai loa. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Y'all know the name. DJ. Oi café fe e awa o mala weekend. Urkongu.
ka le ping al pepe o so maru kungu ka ko wo lo fatalo fai le pa ia mal malo le faafanga Samoa le nei vaenga le Tautua Radio Samoa o le taulanga fatau I o Tara ia o le center o lo makua I lo lofi ia I ma fia ia ma anga I le tatu tunu mo fataunga o te fia la fai lo atu le malo le tunu o le ua o mai Tautua Radio Samoa I le fai lo le Taro Market Taro Market faafsanga le leila ma le fale o le Paradise pe le la fasingo mo buaku ia nga o ai le tatu mai buanga tonu so faafsanga I ma le Paradise ia le taulanga fatau o Tara e te mo ia le Taro Market o le tele o lo Samoa mo tonu Taro Market le la sia le tatu po kala me le vanga tayo ai mana ia lo sumai o le o tau lata fo tatu ki si masi ia ma se fo o fatau nga fai fa kalo fa fufi ma vai fa pena de la o ka ko po kala me le fo tayo a leile mulmul mai le la tatu o bo la vai lungo le screen mo mai mo mai o la vale ma to ta o to o nanga lo fa mo tatu Taro Market o le Taro Market o le National Samoa Finance Money Transfer so e la foi lo tupe I mo foi lo fa taunga tatu tupe la fo uma la Samoa o lo o fai ona tala I le Samoa Commercial Bank ia pe ona fai lo mai le faltua ia la vine ale la ka ko kong sem ko fa mai mo ai wa ka ko wa ko mai no va ia ia le so le fale tono le fale le Taro Market nei taulang fa tau o Tara tatu amata tu I le vaenga le o lo o il ka ko ka mu o le tamu le la tu atu le talo camera o tu si sila mo le manga yo ka o ka e ka fe am ko I pi ngiu na fa di fu ka mu ele fa ngol va so yo umba ka ko ta mu fa I Samoa o ka la se kai minga ka lo ko ma fa Samoa mo wa si sila le manga yo le la po ko fe le ngamai o le fa Samoa ale mo lo na tau spulima tala le pepa le la ka fa singo ko le pepa o le pepa sila mai le pepa o ka ele mana ele felenga ma la po tato fa Samoa na o yai so ka mu fa Samoa o ka ko kalo o ka sol kamala le manga yo le kamale ka o ma ko Samoa ya so la mo uli mo le kamale la po o le ke ngo si al kamala le o ka pingi lo kamale umala sa ga ko pe pingi ka ko pa talo ka ko wesi esi o ka e ka fe le manga ia ka ko wesile mai Samoa frozen po ia faile kokoesi faile supoesi e pula oe fa nga mo le weekend la to ka ko le pito ka ko ulu sisa mai lo ulu ka male sa Samoa o vela le ma nga yo ulu sole ma nga ia tato ulu kele lo ulu spulima ta lalta o kiki la ku il ka ko ufi oka le se ka ko ufi le fa mo o ya voi le nga o le ufi ma ngaya fa ufi fa solo mo tanto ulu ma ngaya ngai ulu es ful fa pepa ulu ya fa solo mo ka ko umu tamu saulo mo ka mu ma sa mo umma le ona fa belaina ngaya nga ia malkako urtu awo ia woi kafe ia wa umala weekend urkungu al ping al pepe oso mar urkungu ka ko wo so ole tulangarna iai so man tuo el tanto unanga fena ave tupe la fa tupe Samoa atal no fa tupe ala vini ya na batule polale Rachel e tatu tupe la fa Samoa a o tatu tupe la fa umala Samoa ia lo fayon talaina e Samoa Commercial Bank e Samoa fa ngo fia fa na mota to le si vai o ia woile koko Samoa ka koko Samoa koko laisa koko pai yo ba umana ia e alu umal ka ko vai ngana o lo mo fa tato fa usi talo kwa ma ia so le fa usi son ma le vela fa usi mo mai se fulima tala so le si vai ngama ia tele tato wa pepe to sisile mai apa pepe ka ko ke sainga ka ko fangu Samoa ia makako yo pe la ba ngani loi ia pin ka ko oi o ka wanga ia esao ia lenga e mau uma tato ia martelo lo fa mau o se makai de ke lo afa singal fa ngol la kusi le fa sanga la Samoa pe ba na bia
el fafsani mo tātou fo ia e o whailaunga ia o le tulangana iai a tala noa faltua ala vine o ke loe mo uma unanga ale Tara Market mo tātou ala vine fia so tala le fale ongo asong fora sto dai a for fitu la pas fulu le sa ia nga o lo ka ko lok io e mamalo lo le ala wa waku vai nga umale felfadi fo le sa umalo le kulanga nga o lo ka ko loku ia mai lo mo ka mo nga sa ma ke le fadi fkala ma fadi fo o tulanga na ia au nga le o Tara Market il taulang fa tau o Tara fa sanga le lava ma le Paradise ai alu mo boe vai o le sia so nga sa le fa ka u fa mo le a tulanga na ia man to fol jasi vai nga ta wa le fa na to konsulo tato malo sa mo talo nga lu re sa mo ya suru fa tau o loa mai Samoa o le tātou saurena a walta mau ainga o Samoa. So, lea tunu pele, angai mai nei, whātau le telo tātou o loa Samoa. E le ngata msoswani pisinisi, whapenafo msoswani, walta mau ainga o Samoa. Ora, ka kōrunga.
Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo whalama. Tuisa e peru e leimo alo na whai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na a oa o ina ai o ia usi tai. Tuisa e peru o Yesu na a oa o ina, ia usi tai i ona pōpua ngā te umma. O le upo i le ngangana e lini o le usi tai o le obedient. O le hopa kohe, e moa mai upo e lua o le hupo o lalo, a kuo o le whaalongo. Lo ruinga whatino o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le e peru. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mawhawhau ke riso. Nā alu ese mai i lona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu nā alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wembu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata e whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona lātou ese mai o lātou nofo ari, mo lātou tūlanga maurulonga. Ina ia whātai masawa pali whaitasi i le maulalo o le olanga na ola e whaola. O le nei le moni ma le whaamaoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngā te uma, vai lofa i ate oe. Ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaorotanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia usta i loa tātou, usita i a Yesu, o a manatua, e le lei kumoe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
se whakamalele tunga I yopo whai valu. Major weather events have created... Ia, pe ona whamai atu ai li tātu pokalame nā o le pokalame le ma oe am tanga ni foi yaso le am tanga ni masina ile tau tuba nanga tsunga fa finga nga pasta soliro longa yo sua ma le foi famers amo tanto pe ona fa fonga ia ile na foi pokalame tau fa le nganga ilo se fu mo wola a nga tele mo tanto sa valinga yaso tore ne foi masina lo tanto iai ia me se foi le tu sanga tantonunga lo ngaru pele nganga le tu te tulo ino loto finga lo tanto wa tunu awar finga iai fai valo filima le yaso se marti malwati le ua toe fitu minuta ntalo le tu la se lua. While game-changing transport projects have created massive opportunities, it's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga so'o o filfilia me fale talima lota imua. O se wapitoa winga eselene mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaiete no fomo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu maiete mo le mawina le matanga o fie ma le aulele o le Seabreeze Resort Samoa. Ile afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Petanga iane ile upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manumalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Se su mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa wha valu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Alo
Pa fianga le naso nga misi lu kisu ale o se balte bale wati to ilo minute talo le tula suma lua. Ya, wa fa mo telefon se tautu masa unanga mo tatu wa tu le taya mo fa mai moi. Tatu to fila FaceTime mo mo. Mo dio to mo tanga mo le to fire fonga mo. Se man Francis Siani tapena mai fa wa de tatu tautu le so ai manuia tele la singa le tatu wa tunu manuia fo tapo inga nei matu mo to malawa. Ya mo dio fo le au finga luanga tofia le tua. Mai se ila to o finga tu te manga luanga le so se fo mai manuia. Tu telefone mai Samoa. Ona o le lango mai le ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalo whero tātou usunu i de amatanga fo i o le vai sa fo ma le nei masi na fo. Tala tau rongo si mai ala o whafonga. I le tau nu mai ai o le whainga malanga Samoa i le amatanga. O le nei masi na whaai o le tausanga. O se vai tau tāua le nei lo tātou o tunu e tuli mata iai aso fia o kirisimasi, whapere tau sanga fau. E mau ai teimi e malolo ai me malanga e asiasi a inga o au mau, mana nofo i isi a tunu, po o tonu lava fo i o Samoa. O se tala fia mo le au whaingaruenga uma lo tātou malo. O le awha umi malo longa mo i la tau mai lava i de whamana tuina o kirisimasi, se iau o ina taunu o i de whawhelo ina o le tau sanga fau, lua o luono. E lua vā yaso le a malolo ai i la tou, a matele aso lua sfuru iwo te sema, se iau o le toi a mataria ngā ruenga le malo, i le aso se furu lua o Januari o le nātau sanga fau. Wa whairo lea whai unga le kāpeneta, e le teitai o le malo le fionga i le pāle mia ma le wha moe moe, e le tau fiai ngā ruenga ma au au nanga masani e mena o mia pea, e lo tātou utunu ui asa uma, e pe o le tautua le mtanga aluenga o le soifua malolo ina i fua mai ma tau si soifua, o leo au nanga le mtanga aluenga o leo, whare pui ma le toi fua ta ina, wha pea le tautua le vaenga o le tine mu mga aluenga la vea i teimi, o wha lave wha fu sei, ma i la tau o ngā lulue, i le tautua ina o malanga vaa o le malo i le vao motu o le tātu, tano. E wha pea na fo ina wha awau ngā aluenga le vaenga o iai le vaia, o le tise ma le sua vain. O aso malo lo mo tangata whainga ruenga umale malo. O le a lea o fiai tangata whainga ruenga i la tau o tautua. I le vaenga tū ma o TP sinisi ma company. Wa iai le fuafuanga le malo e te tauna o atu le aso luas futolu. O le masina fau le nei o te sema. Ua mautu le whiriwhiringa o te whono mo whono whaavaya i tū malo palota. E limas furu ma le tasi le wha moe moe. E wha mautu ai ma tangata whainga ruenga e to lima o fisa o whono whawae.
O lea ilo ilonga ua whaia se komiti whiriwhiria ale malo e to 5 o le sui, ma o le lātou ngā ruenga o lo iaire nau ta inga o le pāle mia, ma le whai ngā malo, e te tau na to e te tala ma amata ngā ruenga uma ofisa o whono whaavae, i le aso sfururua i Januari o le tausanga fau 2 o 2 ono. O le whairo inga masani o le pāle mia ma le vasenga o tusitala, na whailo ai lea fuafuanga i le wha moe moe o le malo, ia to ia e ngā ruenga i le mai au aso fia o kirisimasi, ma le tausanga fau, o te tala i mga ruenga o ati na e o i tū malo wha pāloto le tino. O lo iei vai ngā tūpe nisi o whono wha vae, e le i wha matuina iai mai le teimi na sauni ei le tino, i lana whai ngā pālota tele ua maea. Ai o i tū malo wha pālota umai 5 futasi ua pasia i le tala au tua le tūpe, mo le valu masina o lo to toi le tausanga wha le tūpe de nei, lua o 5 le lua o 1 le ta imiliona valu sela wafe tā la, mo ngā ruenga o lātu wāti na e ua fuafua, e wha o ngā ia vai ngā tūpe o le poloketi, tasi le miliona tā la. O le saluru a saule so se furu o te sema, e au mai ai le wha ai unga le wha msinonga wha i tū malo, i le tālo sanga sui wha asara lau o le porokalame o le maoto vi inga, i Sydney, Australia, pe mawhai e uno lātu ua Samoa mo Australia, o lo wha mautu wai. O le asfaraile na te nei na su e lea tāro sanga i lumo le wha msinonga, ai le i wha tanga ina i le tunu ulau tele wha pēr matu stala. O le mafuanga o na iei mau o ni ata video, na wha ali o ni vaenga o mau sa tu ina atu i le suenga, ai o ia mori mau, e toe wha airoa i le teimi o suenga o morianga o sui wha asaralau, o lea por kalame le fionga tole a foa sai a tole a foa, ma ainu u ilinga noa sa vainaya. O le tausanga fau o whaatulanga e wala wai mori mau o leo leo. O lo moria sui whaasaralau mai Australia, i le whai o whaamtalanga tau whaaleanga. O le fia whai o siaki whaafoma i le mafuanga o le tālo sanga i la ua moria, e fia tu ua tau o rumanga o le la whaamasinonga ai malanga atu i Australia. O le aso mua le masina fau o te sema, wa whaamamalu pēa i tausanga umai whaatau ai le whea au tau mori moni, mo puipuinga o le soifua o tangata uma o le rangi au fia i Samoa, mai le ngase whainga tā o le HIV AIDS. O se ngase pe o le si le fia ele i maua lava se vaila au whaafo mai, e titina i a mate le vai rusi e mafu ai. O Samoa le vaia e tūsa o wha maumaunga, i le 5 le nei o tausanga talu mai le tausanga lua o, e to as furu lua tangata o le tātu utunu o lo soifua ma le vai rusi o lea wha mai, ma o lo whengai i la tau ma tonga fitinga whaafo mai, e ala i vai ma fuala au o lo ino. O wha maumaunga ilo nā au te tele talu mai le tausanga e a whiw silau i vasfulu, le wha pena mua i mauai si tangata o le atunu i a unga o le HIV AIDS, e to luas fulfa i la tau na mawai. O wha i loi wha maumaunga le soifua maloloina, e ui na wha pēa e māua lalo ninu melo o tātou tangata, wa a fia i lea ngase e mafua i whiusua inga, ai o nisi o wha mai e mafua mai lava i whiusua inga, o lo māua lunga aida nu mela o tātou ali ima tamai te televou o mawai, o wha mai ia o tā ua o chlamydia ma le syphilis. I le siria le fast furu afe o tangata ua lātou saini le tālo sanga, e langolango ai le maupo le petition mo se visa sa loto, mo tangata Samoa maisi atunu o le Pasifika, e fia malanga se atu i Aotearoa i New Zealand. O lo tu mau pere langolango ino le tālo sanga, e le tai o le malo Samoa wha pere atunu o fiti. O wha iloi se pepa o wha mtalanga whalau i tele, o le tāpuni o le avanoa e saini ei tangata e langolango ina, le tālo sanga e wha o ngā iwhaso o tainga interneti, po le online, o toi tolo atu nei le wha unga, o le masino i Januari o le tausanga fau 2 o 2 ono. O whaia lea wha unga le komiti o lo wha maupopoina le mau, o no se fina ngalo le komiti wha pāle mene le malo New Zealand, ina ua lātou futo ai loa, le tuai sei nia e nisi o le aulangolango o le mau. Le aso fitu o le masino na te nei o November, na tāpuni ai le tu ina atu o sei nia tangata e langolango i le mau, pei tai o le aso tolu se furo Januari o le tausanga fau, o le afto a tāpuni ai. O tala amatai o le